Olá, boa tarde, irmãos. Einen schönen Nachmittag, Geschwister. Muitas vezes existem pregadores que escrevem o sermão Es gibt oft Prediger, die schreiben eine Predigt auf, para não se esquecerem de nada de importante que têm que dizer. damit sie nichts Wichtiges vergessen. E eu, como não tenho muito jeito para escrever, Da ich ja nicht sehr viel Neigung oder ja, dass ich nicht gut schreiben kann, eu nunca escrevi nenhum sermão. so habe ich nie eine Predigt aufgeschrieben. Por isso, os meus sermãos nunca são exatamente iguais. Deswegen sind meine Predigten nie genau gleich. Eu sigo mais ou menos a linha do pensamento que preparei no PowerPoint. Ich folge mehr oder weniger den Gedanken, den ich auch in die PowerPoint-Präsentation lege. Mas hoje de manhã, quando eu me levantei para pregar, Heute Morgen, als ich aufgestanden bin, eu lembrei-me que me tinha esquecido ich habe mich erinnert, dass ich vergessen habe, de abrir o fecheiro aqui no meu tablet. dass ich die Datei auf meinem Tablet öffnen sollte. E por isso eu não tinha aqui os PowerPoints para eu acompanhar, tive que ler tudo aqui atrás. Und deswegen musste ich alles hier lesen von der Wand und konnte es nicht auf dem Tablet begleiten. Então eu sabia que ainda não tinha chegado ao fim do sermão, Und ich wusste, dass ich noch nicht zum Ende der Predigt gekommen bin. mas já não sabia muito bem se faltavam muitos, se faltavam poucos. Aber ich wusste nicht mehr, ob es noch lange oder wenig, viel oder wenig ist. E apesar de eu querer respeitar o vosso tempo, Und obwohl ich natürlich eure Zeit respektieren möchte, eu queria pedir autorização para terminar só a mensagem de manhã antes de passar para a mensagem da tarde, pode ser? so möchte ich jetzt um Genehmigung bitten, dass ich die Botschaft von heute Morgen noch fertigstelle, bevor ich zur Botschaft des Nachmittags übergehe. Nós vimos os pontos principais, mas é só uma confirmação daquilo que nós estivemos a falar. Wir haben die wichtigsten Punkte gesehen, aber es geht noch darum, nochmal zu bestätigen, eigentlich über das, was wir gesprochen haben. Então, podia que pudessem pôr ainda a apresentação de manhã. Então, a última coisa que nós vimos de manhã Das letzte, was wir heute Morgen besprochen haben, foi Marcos 5, a contrafação de Satanás. das war Markus 5, und zwar das Gegenstück von Satan. Homem possuído por espírito que não era o Espírito de Deus Und das war ein Mann, der wurde von einem anderen Geist besessen, e que fazia obras sobrenaturais. und er hat auch übernatürliche Dinge getan. E isto ensina-nos uma lição para a possessão verdadeira. Und das lehrt uns eine Lektion über die wahrhafte Besessenheit. Qual é a possessão verdadeira? Und was ist die wahrhafte Besessenheit? É o Espírito Santo habitar em nós, Das ist, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. que habilita algo de incrível na nossa vida. Und der ermöglicht etwas Unmögliches eigentlich in unserem São Leben. as obras sobrenaturais. Das sind die übernatürlichen Werke. Ou seja, a obediência é uma obra sobrenatural. Oder Força, das irmão. heißt eigentlich, der Gehorsam, das ist ein übernatürliches Werk. Não sei como é em português, mas em alemão ser possesso não é uma coisa positiva. Por isso, A palavra pode ser diferente. Possesso em português é sempre, pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas, sim. Okay, dann muss ich ein anderes Wort. Jo. Weil das Wort Besessenheit in Portugiesisch ist nicht unbedingt negativ behaftet. Also dann muss ich vielleicht sagen, was könnte man? Erfüllt. Dankeschön. Mas também, Erfüllt. em vez de usar a palavra, podemos dizer o Espírito Santo habitar em nós. Wohnt in uns, der Heilige Geist wohnt in uns. Então, o desafio do cristão é ser um veículo, ser uma casa, ser um templo de Deus. Also eigentlich unsere Aufgabe ist es, dass wir ein Gefäß oder der Tempel Gottes sind. Então, o apóstolo Pedro explica isto de uma forma muito interessante. Und der Apostel Petrus, erklärt das in einer wunderbaren Art und Weise. Então, em 2 de Pedro diz o seguinte, In 2. Petrus heißt es 3 e folgendes, 4. 2 und 3. Visto como o seu divino poder nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Pelas quais nos são dadas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Durch welche uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durchflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Ora, o que é que o apóstolo Pedro quer dizer com isto, sermos participantes da natureza divina? Was will jetzt uns der Petrus hier sagen, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur sind? É nós ficarmos a ser divinos? Heißt das, dass wir göttlich werden? É isso que quer dizer? Ist es das? Quer dizer que o divino quer habitar em nós. Das heißt, das Göttliche will in uns wohnen.
E isso então nos leva a viver uma vida completamente diferente. Und das führt uns dazu, dass wir ein vollständig verschiedenes Leben führen. No livro Parábolas de Jesus, Ellen White explica isto de uma forma muito interessante. Und im Buch Gleichnisse von Christus heißt es folgendermaßen: Diz o seguinte: a verdade deve estar plantada no coração. Deve dirigir o espírito e regular as afeições. Die Wahrheit muss im Herzen, ins Herz gepflanzt werden. Sie muss den Geist führen und sie muss die Affektionen oder die Beweggründe regulieren. Todo o caráter deve estar estampado com a impressão divina. Der ganze Charakter muss von dem göttlichen Ausdruck gestempelt werden. Então, qual é a parte do nosso caráter que Deus quer transformar? É metade? Welches ist der Teil, welchen Gott in unserem Charakter verändern will? 99%? 99%? Tudo. Alles. Cada J e cada tilde da palavra de Deus deve ser introduzida na vida diária. Isto é do PowerPoint de manhã. Okay. Das heißt, jedes J, also jedes kleine Teil will auch Gottes Wort uns einführen in unser tägliches Leben. Agora reparem bem. Und jetzt passt auf. Quando nós falamos que está no lugar santíssimo, é quando Cristo habita em nós e só aí é que as obras são possíveis. Foi isso que vimos de manhã ou não foi? Also wenn wir ins Allerheiligste kommen und hier Christus in uns wohnt und nur dann können diese Werke möglich sein. Sim ou não? Já estamos todos a dormir. Seid ihr dabei? Só o Miguel é que estava cá de manhã. Não. O que é que diz? Aquele que se torna participante da natureza divina estará em harmonia com o grande perdão da justiça de Deus, sua santa lei. Amém? Also derjenige, der Teilhaber der göttlichen Natur wird, wird in Harmonie leben mit dem großen Gerechtigkeitsmuster von Gott, mit seinem heiligen Gesetz. Esta é a norma pela qual Deus mede as ações do homem. Esta será a pedra de toque do caráter no juízo. Das ist die Norm, durch die Gott die menschlichen Aktionen misst. Und das ist auch der Stein, der den Charakter im Gericht eigentlich und das wird auch das sein, was im Gericht eigentlich wichtig ist. Mas pela graça divina é comunicado ao homem poder natural. Sobrenatural. Durch die göttliche Gnade wird auch dem Menschen übernatürliche Kraft weitergegeben. Que opera em seu espírito, coração e caráter. Und diese wirkt in ihrem Geist, im Herzen und im Charakter. É pela comunicação da graça de Cristo que se discerne o pecado em sua natureza odiosa, sendo afinal expulso do templo da alma. Und durch die Kommunikation der Gnade von Jesus wird die Sünde unterschieden und in ihrer hässlichen Art dargestellt und dadurch auch rausgebracht werden aus dem Seelentempel. Mais texto. Noch ein Text. Foi uma solene realidade que Cristo veio para lutar a batalha como homem em favor do homem. Es war eine Realität, dass Christus gekommen ist, den Kampf mit dem Menschen zu führen. Sua tentação e vitória nos dizem que a humanidade precisa de copiar o padrão. Und seine Versuchung und sein Sieg darüber zeigt uns, dass die Menschen das kopieren müssen, dieses Muster oder diesen Weg. Ou seja, os homens devem tornar-se participantes da natureza divina. Das heißt, dass der Mensch Teilhaber der göttlichen Natur sein muss. Vamos parar aqui um bocadinho. Halt, stopp. Então, o que é que nós estamos aqui a ler? O que é que diz este texto na realidade? Was sagt dieser Text wirklich? Cristo veio a este mundo com que objetivo? Mit welchem Ziel kam Jesus auf diese Welt? Em primeiro lugar, veio para morrer por nós, certo? Erstens, kam, für uns zu sterben. Mas ele, para morrer por nós, precisava de viver o tempo que ele viveu. Aber damit für uns sterben konnte, musste zuerst die Zeit leben. Ou seja, por outras palavras, ele não veio apenas para morrer por nós, ele veio também para viver por nós. Das heißt, kam nicht nur für uns zu sterben, sondern kam auch für uns zu leben. Nos anos em que Cristo morou neste planeta, in den Jahren, in der hier auf dieser Welt gelebt hat, ele foi o ser humano mais tentado da história. War das meistversuchte Menschenkind auf dieser Welt der Geschichte. Em tudo, ele foi tentado. War in allem versucht. Ele foi o principal alvo das tentações de Satanás. Und war das Hauptziel der satanischen Versuchungen. Quantas vezes ele pecou? Wie viel hat gesündigt? 0. Nie. Então ele é o exemplo que nós devemos copiar. Also ist das Beispiel, das wir nachahmen sollen.
Não é o exemplo que nós vimos ontem de que temos que vestir como ele vestiu, Also nicht das Beispiel, wie wir gestern gesehen haben, wir müssen ou uns ter a profissão que ankleiden ele tinha. oder wir müssen den gleichen Beruf haben, É o exemplo espiritual. sondern das geistliche Beispiel. Então, e ele veio aqui para mostrar ao ser humano como nós devemos viver. Kam hierher auf dieser Welt, uns zu zeigen, wie wir leben sollen. E o santuário está-nos a dizer exatamente a mesma coisa. Und im Heiligtum sehen wir genau das Gleiche. E ele está a dizer que se o ser humano viver no lugar santíssimo, Und sagt, wenn das menschliche Wesen im Heiligtum Allerheiligsten lebt, se tiver um caráter semelhante ao de Cristo, und wenn es einen Charakter hat, so wie Christus, se for participante da natureza divina, wenn es Teilhaber der göttlichen Natur ist, pode viver como Cristo viveu. dann kann er leben wie Jesus. Temos exemplos bíblicos disso? Haben wir biblische Beispiele? Conhecem homens e mulheres que viveram como Cristo? Kennt ihr Männer oder Frauen, die wie Jesus gelebt haben? Não temos mais ninguém que tenha vivido desde que nasceu até morrer como Cristo. Mas temos vários exemplos de homens e mulheres que a partir de uma certa fase na sua vida viveram como Cristo. Wir haben niemanden, der von Anfang bis zum Ende seines Lebens wie Christus gelebt hat, aber wir haben verschiedene Beispiele, die in einer bestimmten Phase ihres Lebens wie Christus gelebt haben. Por isso, a mensagem do caminho do santuário não é impossível. Das heißt, die Botschaft des Heiligtums ist nicht unmöglich. A mensagem do caminho do santuário é o sonho que Deus tem para cada de nós. Die Botschaft des Heiligtums ist der Traum Gottes für jeden von uns. E há mulheres e homens que deixaram que esse sonho se cumprisse na sua vida. Und es gibt Männer und Frauen, die haben zugelassen, dass dieser Traum real wurde in ihrem Leben. Estamos prontos para deixar Cristo fazer isto na nossa vida? Sind wir bereit, dass Jesus das in unserem Leben tut? Agora, se Cristo foi o nosso exemplo espiritualmente, Wenn also Christus unser Beispiel war geistig, nós já vimos que ele foi um exemplo de um homem de oração. wir haben gesehen, ist es auch schon im Geistigen, im Gebet. Isso quer dizer que nós temos de ser o quê? Das heißt, was sollen wir dann sein? A lição desta semana, não é? Guerreiros da oração. Deswegen die Lektion dieser Woche, wir sollen Gebetskämpfer sein. Mas Cristo tinha confiança em si próprio. Aber Christus hatte Vertrauen in sich selbst. É daquelas perguntas assim difíceis, não Das é? sind schwierige Fragen. Cristo sabia quem era ou não sabia? Wusste Christus, wer er war oder nicht? Mas mesmo assim, ele como homem tinha confiança em si próprio. Aber hatte er als Mensch Vertrauen in sich selbst? Muitas vezes nós vemos cristãos que são perfeitamente convencidos Wir kennen oft Christen, que são os melhores cristãos do mundo. die sind überzeugt, dass sie die besten Christen dieser Welt sind. Que só veem defeitos nos outros. Sie sehen nur die Fehler in den anderen. Sabem que cristãos na altura de Cristo faziam isso? Und wisst ihr, dass in der Zeit von Christus die Christen Sabem como é que eles se gemacht haben? chamavam? Wisst ihr, wie sie geheißen haben? Fariseus. Pharisäer. Mas Cristo não era assim. Aber Christus war nicht so. Reparem o que é que Cristo diz dele próprio. Passt auf, was er über sich selbst gesagt hat. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Aus mir selbst kann ich gar nichts tun. Irmãos, e não é incrível Cristo dizer uma coisa dessas? Ist das nicht unglaublich? Christus sagt so etwas. Cristo, quando veio a esta terra, o que é que ele disse? Als er auf diese Welt gekommen ist, was hat er gesagt? Eu, de mim mesmo, não posso fazer nada. Ich auf mir selbst, ich kann gar nichts tun. Era isto que ele estava a tentar ensinar ao jovem rico, ou não era? Hat er das dem reichen Jüngling vermittelt oder nicht? Ao homem é impossível. Dem Menschen ist es unmöglich. E Cristo veio a esta terra como homem ou como Deus? Und kam Christus auf diese Welt als Mensch oder als Gott? Pois é, ele veio como homem. Ja, er kam als Mensch. Então, de ele próprio, o que é que ele podia fazer? Also von sich aus, was konnte er tun? Reparem mais. Passt auf. Prosseguiu, pois, Jesus, quando tiveres levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e de nada faço de mim mesmo. Und deswegen, Portanto, João 8:28. das kann ich melhor ler. Eu vou ler outra vez. Prosseguiu, pois, Jesus, quando tiveres levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. João 8:28. E aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. Darum sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin, und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Depois 29 também não. Não, só 28. Mas, para terminarmos, Cristo, o exemplo supremo dele está em João 14, 8 a 10, que diz:
Há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai, não queiras que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Und hier in Johannes 14,8 spricht Jesus, Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Und Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? E agora vem a parte que nos interessa, a mais importante. As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é que faz as suas obras. Und jetzt, Vers 10, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Und jetzt die wichtigsten Worte. Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Então, quem é que fazia as obras de Cristo? Also wer hat die Werke von Jesus Era ele getan? como homem? War es er, das Mensch? Era o Pai Es war der que estava Vater. nele. Por isso é que Cristo tinha a perfeita noção Deswegen hatte Jesus die perfekte Erkenntnis oder Bewusstsein, que ele não podia simplesmente ir para o seu dia dass nicht einfach in seinen Tag hinausgeht, sem primeiro estar com quem? ohne zuerst mit wem zu sein, Sem primeiro buscar o Pai. ohne zuerst den Vater zu suchen, Sem primeiro buscar forças do alto. ohne zuerst Kraft von oben zu erhalten. Porque ele sabia perfeitamente Weil wusste ganz genau, que sozinho alleine ele nada podia fazer. kann nichts tun. E nós achamos que podemos. Und wir denken, wir können. Que presunção que nós temos. Was für eine Anmaßung haben wir? Nós achamos que podemos ser bons cristãos. Wir denken, wir können gute Christen sein. Nós achamos que podemos guardar a lei. Wir denken, wir können das Gesetz halten. Nós pensamos que somos melhores que os outros. Wir denken, wir sind besser als die anderen. A realidade é que isso é tudo mentira. Die Wahrheit ist, es ist alles Lüge. Sem Deus, nós não somos nada. Ohne Gott sind wir nichts. Não podemos fazer um bem sequer. Wir können nichts Gutes tun. Porque todas as minhas justiças, são trapos de imundícia. Weil alle meine Gerechtigkeit, das sind dreckige Lappen. E eu, para praticar as obras da fé, Und damit ich die Werke der tem que Gerechtigkeit ser tue, Deus a praticá-las em mim. muss es Gott sein, der es in mir tut. Então, qual é a conclusão disto que nós estamos a estudar? Und was ist jetzt der Zusammenschluss von dem, was wir studieren? Nós temos 3 problemas. Wir haben 3 Probleme. E Deus quer resolvê-los todos. Und Gott möchte alle lösen. Temos o problema do pecado, dos nossos atos pecaminosos. Wir haben also das Problem der Sünde, unseren schlechten Werke. Temos um caráter defeituoso. Wir haben einen mangelhaften Charakter. E não podemos obedecer à lei de Deus. Und wir können dem Gottesgesetz nicht gehorchen. É impossível. Unmöglich. Mas Deus tem uma solução. Aber Gott hat die Lösung. O perdão é a solução para o pecado. Dass die Vergebung ist die Lösung für die Sünde. A transformação é a solução para o nosso caráter defeituoso. Und die Veränderung unseres Charakters ist die Problemlösung für den Charakter. E a habitação de Deus em nós é a solução para a obediência. Und dass Gott in uns wohnt, das ist die Lösung für den Gehorsam. No pátio nós aprendemos que lá podemos receber a justiça imputada. Im Innenhof haben wir gelernt, dass die Gerechtigkeit uns aufgelegt wird. Que resolve o nosso passado. Und die löst unsere Vergangenheit. No lugar santo nós aprendemos que podemos receber a justiça comunicada de Cristo. Und im Heiligtum haben wir gelernt, dass wir die Gerechtigkeit mitgeteilt erhalten. E resolve o nosso problema de quem nós somos hoje, no nosso presente. Und das ist das Problem, die Problemlösung für unsere Gegenwart. E no lugar santíssimo nós aprendemos que Deus quer nos dar a justiça manifestada. Und im Allerheiligsten, da ist es die ausgedrückte Gerechtigkeit, É por isso die mitgeteilte. que Cristo disse, pelas suas obras Und deswegen sagt os Jesus, conhecereis. durch die Werke werdet ihr sie kennen. Porquê? Warum? Porque as obras não são das pessoas, são de Deus. Weil die Werke sind nicht von den Menschen, sondern von Gott. E é ali que nós resolvemos o nosso futuro, as nossas obras, aquilo que nós vamos fazer. Und so können wir unsere Zukunft lösen und die Werke, die kommen sollen. Porque em Cristo o nosso futuro está garantido. Weil in Christus unsere Zukunft ist es Se for Ele a garantiert. fazer as obras em nós. Wird die Werke in uns tun. Então, nós no pátio, nós vemos Jesus por nós. Also im Innenhof sehen wir Jesus für uns. Jesus que foi crucificado na cruz Jesus, por nós. Jesus wurde am Kreuz für uns gekreuzigt, für uns. Nós vemos que Cristo tomou o nosso lugar e por isso nós podemos ter acesso ao perdão dos nossos pecados. Und Jesus hat also an unserer Stelle das tun lassen und deswegen haben wir Zugang. No lugar santo nós vemos Cristo conosco.
Und im Heiligtum haben wir Jesus mit uns, Cristo que quer trabalhar no nosso coração. einen Christus, der in unserem Herzen arbeiten will. Cristo que quer nos dirigir em tudo na nossa vida. Jesus, der uns in allen Dingen führen will. Mas no lugar santíssimo nós temos Cristo em nós. Und im Allerheiligsten haben wir Christus in uns. Cristo que quer fazer habitação no meu coração. Christus, der in uns wohnen will. Agora, não sei se vocês sabem, Ich weiß nicht, ob ihr wisst, mas a Bíblia diz desde o Gênesis ao Apocalipse. die Bibel sagt uns von 1. Mose bis Offenbarung, A Bíblia exige do homem 3 coisas. die Bibel verlangt vom Menschen 3 Dinge. E se alguém está com sono, tem que parar um bocadinho o sono, que esta parte tem mesmo que ouvir. Und jetzt möchte ich kurz anhalten, wenn ihr jetzt schläfrig ist, bitte passt auf. Daqui a bocado já vos deixo descansar mais um bocadinho. Danach könnt ihr wieder ein bisschen ruhiger werden, aber Mas jetzt agora, ist wichtig. mas agora não pode ser. Jetzt kann es nicht, jetzt müsst ihr aufpassen. Então ouçam bem. Hört gut zu. Há 3 coisas que a Bíblia exige do homem. 3 Dinge, die verlangt die Bibel vom Menschen. A Bíblia diz isto dezenas de vezes. Como? Dezenas de vezes que a Bíblia diz isto. Hunderte von Malen, oder ja, sagt die Bibel das. Diz o seguinte: purificai-vos, santificai-vos e obedecei. Und zwar sagt sie, reinigt euch, heiligt euch und gehorcht. Estas 3 expressões estão dezenas e dezenas de vezes na Bíblia. Diese 3 Ausdrücke, die sind immer wieder in der Bibel erwähnt. E agora vou fazer uma pergunta. Und jetzt stelle ich euch eine Frage. Eu posso me purificar? Kann ich mich reinigen? Eu posso me santificar? Kann ich mich heiligen? Eu posso obedecer? Kann ich gehorsam sein? Estão a perceber onde é que Deus quer chegar? Habt ihr verstanden, wohin Gott uns führen will? Deus está-nos a pedir 3 coisas impossíveis ao ser humano. Gott verlangt also 3 unmögliche Dinge vom Menschen. E porquê que Deus me pede coisas impossíveis? Und warum verlangt er unmögliche Dinge? Porque aquilo que ao homem é impossível, é possível a Deus. Weil alles, was für den Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. E Ele pede-me isto vezes após vez para me ensinar. Und er lehrt mich das und er verlangt das immer und immer wieder, um mich zu lehren. Que Ele quer fazer isto em mim, Er will das in mir tun, se eu deixar. wenn ich es zulasse. O Evangelho da Salvação Das Evangelium der Heiligung, é muito simples. es ist ganz einfach. É eu deixar Cristo agir na minha vida. Dass ich Jesus lasse es tun in mir. Para nós seria muito mais fácil Für uns wäre es sehr viel einfacher, ir fazer 100 km a pé para um lugar. 100 Kilometer zu Fuß irgendwo hinzugehen. Seria muito mais fácil ou pagar uma soma grande de dinheiro. Oder eine große Geldsumme zu bezahlen. Ou andar de joelhos aqui à volta da igreja. Oder auf den Knien, um die Gemeinde zu rutschen. Ou beijar os pés de uma estátua. Oder die Füße einer Statue zu küssen. E isso é muito mais fácil. Das wäre viel einfacher. Agora pedir para ser Ele a dirigir tudo na minha vida, Aber dass er es ist, der alles in meinem Leben führt, incluindo a minha vontade. inklusive meinem Willen, Sabem o que é que Deus nos está a pedir? wisst ihr, was er verlangt? O nosso coração. Unser Herz. Quem nós somos. Wer wir sind. E Ele quer-nos a 100%. Er will uns zu 100%. Sabem porque é que é muito mais fácil fazer uma peregrinação? Wisst ihr, warum es so viel einfacher ist, eine Pilgerreise zu tun? Porque não muda nada. Weil es nichts verändern muss. Eu faço, eu dou, eu executo, mas eu continuo a ser quem sou. Ich mache, ich tue, ich gebe, aber ich bleibe, wer ich bin. É isso que Deus quer? Ist es das, was Gott will? Não. Nein. Deus não quer que nós façamos. Nein, Gott will Deus nicht. quer que nós sejamos. Gott will, dass wir wünschen. Então, o que é a justiça manifestada? Also was ist jetzt die ausgedrückte Gerechtigkeit? É obra, é de quem? Von wem ist dieses Werk? A obra é 100% de Deus. 100% von Gott. Na obediência à lei de Deus, não é nossa obra, a obra é de Deus. Der Gehorsam gegenüber Gottes Wort ist nicht mein Werk, sondern Gottes Werk. Qual é a parte do ser humano? Was ist mein Teil, der Menschenteil? É nos rendermos completamente a Deus. Dass wir uns vollständig übergeben. É morrer para o eu. Sterben dem Ich. É confiarmos em Senhor independentemente do que se passa à nossa volta. Ein absolutes Vertrauen.
é andar pela fé e não pela vista. und durch den Glauben zu gehen und nicht im Sehen. Então sim, Cristo pode habitar em nós. Und dann kann Christus in uns O wohnen. seu caráter se pode reproduzir em nós. Sein Charakter wird in uns wieder produziert E as obras Ele pode fazer em nós. und kann die Werke tun. Dúvidas ou perguntas? Habt ihr Zweifel oder Fragen? Já podemos avançar para o PowerPoint 2 da tarde. Jetzt fahren wir weiter mit dem Teil von heute Nachmittag. Alguma dúvida, alguma pergunta? Gibt es noch einen Zweifel oder eine Frage? Perceberam os conceitos? Habt ihr das Prinzip oder das Konzept verstanden? Ainda têm a coragem de continuar a desenvolver um bocadinho mais estes conceitos? Habt ihr noch Mut, dass wir noch ein bisschen tiefer Sim. gehen im Konzept? Sim ou não? Ja? Okay. Posso contar uma história? Darf ich eine Geschichte erzählen? Posso. De manhã não tive tempo, mas Heute Morgen hatte ich keine Zeit. eu não quero abusar do vosso tempo. Já abusei um bocadinho de manhã, não quero abusar do vosso tempo. Ich möchte nicht euch ausnützen, die Zeit. Eu estava a contar a alguém lá embaixo Heute habe ich ja jemandem erzählt, hier unten. que, ao contrário do que é normal, Im Gegenteil zu dem, was normal ist, eu não estudei um tema que depois fez diferença na minha vida. ich habe kein Thema studiert, was dann einen Unterschied gemacht hat in meinem Leben. Neste seminário do Santuário foi exatamente o contrário. Aber hier in dem war es genau das Gegenteil. Deus, ao longo dos anos, foi me ensinando lições práticas, Im Laufe der Jahre hat Gott mich praktische Lektionen gelehrt. como aquelas que eu tenho vindo a contar a cada dia. Und so wie ich die erzählt habe jeden Tag. E nessas lições eu fui ganhando algum vislumbre Und so habe ich Licht gehalten. que quando eu olhei para o santuário, Als ich ins Heiligtum geschaut habe, sabem o que é que eu vi? wisst ihr, was ich gesehen habe? É isto que o Senhor manda a tentar ensinar ao longo de todos estes anos. Das ist das, was der Herr eigentlich die ganzen Jahre mich lehren wollte. E por isso, quando eu conto os meus testemunhos, não é para vocês verem algum exemplo a seguir, porque eu não sou exemplo a seguir. Also wenn ich meine Geschichten erzähle, dann geht es nicht darum, dass ihr irgendein Beispiel nehmt in mir, weil ich bin kein Beispiel, dem man folgen soll. Até porque eu só estou a contar as coisas boas, não é? Weil ich bin das Gegenteil von den guten Dingen. Não estou a contar os meus falhanços. Also ja, ich erzähle ja von den guten Dingen nicht und von den schlechten. Mas eu conto porque foram estas experiências que me levaram a entender a justiça de Cristo. Sondern ich erzähle diese Dinge, weil es sind diese Dinge, die mich dazu gebracht haben, dass ich den Weg verstanden habe. A experiência mais marcante da minha vida para eu entender a justiça de Cristo foi o nascimento da minha filha. Und der wichtigste Moment in meinem Leben, dass ich die Gerechtigkeit Jesu verstanden habe, das war die Geburt meiner Tochter. Mas cerca de 10 anos, Deus já me estava a tentar ensinar o que era viver pela fé. Aber vor circa 10 Jahren wollte Gott mich lehren, was es heißt, durch den Glauben leben. De uma forma pequenininha, mas já estava Ele a tentar que eu compreendesse os conceitos. In einer Form, in einer, wie soll ich sagen, einfachen Form. Und ich fing an, langsam das Konzept zu verstehen. Em 1999 estava eu no meu primeiro ano de faculdade 1999, da war ich im ersten Jahr der Uni. e após todas aquelas experiências de que Deus mostrou que a Sónia era a pessoa certa para ser a minha esposa, Und nach all den Erfahrungen, die Gott mir geschenkt hatte, dass Sonja die richtige Frau ist. e ao fim de 2 meses de namoro eu já sabia que ia casar com ela, Und nach 2 Monaten wusste ich schon, dass wir heiraten então werden. nós começámos a planear o nosso futuro. Also haben wir zusammen unsere Zukunft geplant. Então eu decidi, além da faculdade, ter um hobby que pudesse dar-nos algum dinheiro para juntar para o nosso casamento. Und so habe ich entschieden, dass ich ein Hobby mir zulege, damit wir Geld verdienen können für unsere Hochzeit. E como eu já sabia montar computadores desde os meus 15 anos, Und da ich ja Computer zusammenbauen konnte seit 15, e como os computadores eram muito caros na altura, und in dieser Zeit waren die Computer sehr teuer, e eu tinha muitos amigos que queriam comprar computadores, und ich hatte viele Freunde, die wollten Computer haben. então o que é que eu fazia? Eu mandava vir as várias peças para os computadores, Und so habe ich mir die verschiedenen Teile besorgt, montava eu o computador und ich habe die Computer e zusammengebaut, vendia aos meus amigos. und ich habe sie verkauft. E ambos ficávamos felizes, Und wir waren alle glücklich. porque eles poupavam muito dinheiro Sie haben Geld gespart, e eu ganhava algum dinheiro. und ich habe verdient. Então eu tinha este hobby desde os meus 19 anos. So hatte ich dieses Hobby seit 19. Mas depois começou os amigos a falar aos amigos, Und da haben die Freunde zu Freunden geredet, e os amigos a falar aos outros und amigos. noch weiter. Então aquilo que era um hobby passou a ser um negócio. Und das aus dem Hobby wurde dann ein Geschäft. Ao ponto de que os estudos começaram a ficar para segundo plano. Und so ist das Studium eigentlich in den Hinter geraten.
Então, entretanto, nós decidimos casar, Dann haben wir uns entschieden zu heiraten. ainda estudávamos os dois. Wir haben beide studiert in der Zeit. Então eu combinei com a Sónia que eu parava 1 ano de estudar, Und ich habe mit ihr ausgemacht, ich werde 1 Jahr aufhören zu studieren. ela terminava o curso dela. Sie wird ihr abschließen. Ihr Quando ela Studium. terminasse, eu terminava o meu, que só me faltava meio ano. Und wenn sie abgeschlossen hat, dann werde ich meins abschließen. Ich hatte nur noch ein halbes Jahr. Então nós casámos em 2005. In 2005 haben wir geheiratet. E eu parei os estudos para me dedicar um bocadinho mais ao trabalho. Und ich habe aufgehört zu studieren und habe ich mich mehr der Arbeit gewidmet, dem Geschäft. E ela terminou o curso dela. Und sie hat ihren Gang abgeschlossen. E até hoje eu não terminei o meu curso. Ich habe bis heute meinen Studiengang nicht abgeschlossen. Porque o trabalho foi crescendo, crescendo, crescendo. Weil das Geschäft wird immer größer und die Arbeit immer mehr. Então vocês tentem imaginar o que era morar num apartamento Also stellt euch vor, in einer Wohnung zu wohnen, com 100 metros quadrados, mit 100 Quadratmeter, com mais de 100 computadores lá dentro, mit mehr als 100 Computer da drin. com todas as gavetas que a minha esposa abria, saíam peças de computadores lá dentro. Alle Schubladen, die meine Frau aufgemacht hat, da waren Teile von Computern drin. Ela não tinha espaço para guardar nada. Sie hatte keinen Platz, um irgendetwas aufzubewahren. A garagem estava cheia de coisas de computadores de Die peças. Garage war voll mit Computerteilen. E estava a ficar impossível viver num apartamento. Es war unmöglich, in dem Appartement noch zu leben. Então nós tínhamos duas hipóteses. So hatten wir 2 Möglichkeiten. Ou abríamos uma loja, Wir machen einen Laden auf. e eu não queria abrir uma loja porque eu sempre quis ter um negócio online. Ich wollte keinen Laden aufmachen, weil ich wollte nur ein Online-Geschäft. Ou então tínhamos que mudar de casa. Oder wir mussten das Haus wechseln. Então nós fizemos o seguinte exercício. Wir haben dann Folgendes Eu sou um homem de gemacht. números, Ich bin ein Mann der Zahlen. então eu fiz contas Ich habe Rechnungen gemacht e fui ao banco. und ich ging auf die Bank. E isto é o que eu posso pagar por mês. Das kann ich pro Monat zahlen. Até quanto eu posso comprar uma casa? Also wie teuer kann das Haus sein, das wir E kaufen? o banco disse-me até este valor. Und die Bank hat gesagt, bis zu diesem Betrag. Muito bem, vamos procurar uma casa Also suchen wir ein que tenha Haus, um espaço grande para nós podermos trabalhar. das viel Platz hat, damit ich arbeiten konnte. E para tentar mais ou menos separar o que é estar em casa e o que é estar no trabalho. Und damit, mais ou menos? Separar o que é estar na casa ou estar no trabalho. Und dass wir dann ein bisschen aufteilen konnten, was zum Geschäft gehört und was Wohnen ist. Então nós vimos várias casas. Wir haben also viele Häuser angeschaut. Até que houve um dia que nós fomos ver uma casa bem longe, Und dann haben wir ein Haus angeschaut, das war weit weg. mas que não era bem aquilo que nós queríamos. Es war nicht genau das, was wir wollten. E o senhor da agência disse o seguinte: Und der Mann von der Immobilienhändler hat Folgendes gesagt. vocês importam-se no caminho de volta de passarmos para ver uma casa? Er hat gefragt, auf dem Rückweg können wir noch etwas anschauen? Eu sei que ela está fora do orçamento, Ich weiß, es ist außer eurem mas já agora como Budget, fica a caminho querem vê-la? aber vielleicht wolltet ihr es euch anschauen. Bom, eu gosto de ver casas. Ich mag Häuser Está bem, vamos anschauen. ver. Ja, haben wir angeschaut. Então nós chegámos lá, fomos ver a casa. Also wir haben es angeschaut. A casa era lindíssima. Es war ein wunderschönes Uma Haus. vivenda com 4 frentes. Eine Vivenda mit 4 Aussichten. Por baixo tinha uma garagem com 70 metros quadrados. Sie hatte eine große Garage, 70 Quadratmeter. Cabiam lá não sei quantos carros. Da 70 Metros quadrados. Metros quadrados, Aha. sim. Also viele Autos hatten Platz. Tinha um pequeno jardim atrás. Es hat einen kleinen Garten, Tinha 3 quartos. 3 Zimmer, Uma casa espetacular. ein wunderschönes Haus. Mas estava fora do orçamento. Aber es war außerhalb unseres Budgets. Tinha 2 entradas individuais que davam uma para ser para a casa e outra para ser para o negócio. Es hatte 2 verschiedene Eingänge, einen für das Geschäft, einen für das Wohnen. Era perfeita, Es wäre perfekt gewesen, mas era demasiado caro. aber es war zu teuer. Mas quando eu estou a sair da casa, Als ich aus dem Haus gehe, literalmente eu sinto ou ouço, não sei explicar muito bem, é este o local. aber als ich aus dem Haus gehe, höre oder spüre ich, das ist der Platz. E eu pergunto-me a mim mesmo, mas é este o local? Como assim? Nós não temos dinheiro para comprar esta casa. Dann habe ich mich selbst gefragt, ja, aber wie soll das sein? Wir haben doch kein Geld dafür. É impossível. Es ist unmöglich. Mas depois a falar com o agente, sabem o que é que o agente nos disse? Als ich mit dem Agenten geredet habe, wisst ihr, was der Agent gesagt hat? Olha, eu sei que está fora do orçamento, Ich weiß, dass es außerhalb eures Budgets ist, mas o não está garantido, podem sempre fazer uma oferta. aber ihr könnt ja eine Offerte machen. Então nós fizemos uma oferta, Wir haben eine Offerte gemacht. pelo valor máximo que nós podíamos Und pagar, zwar für den Höchstbetrag, den wir zahlen que konnten. era muito longe do valor que pediam pela casa. Das war weit weg von dem, was sie gewollt haben. 2 semanas depois, 2 Wochen später, a resposta foi sim. die Antwort war ja. Eu assim, como é que é? Und ich, wie ist das möglich? Será que Deus está aqui a tentar dizer alguma coisa? Will uns Gott hier etwas sagen?
Ok, vamos ao banco. Okay, gehen wir auf die Bank. E na primeira reunião com o banco Mit der ersten Sitzung mit der Bank surgiu um grave problema. kam ein großes Problem. É que durante muitos anos, e eu como era estudante na universidade, Während vieler Jahren, als ich Student war, a empresa estava em nome do meu pai die Firma war im Namen meines Vaters e aquilo era apenas um hobby. und das war ja nur ein Hobby. Então, quem declarava os rendimentos era o meu pai. Also wer hat da eigentlich... Quem pagava os impostos era o meu pai. Also mein Vater hat die Steuern Ou bezahlt, seja, er hat eu auch não gewonnen. tinha declaração de IRS. Das heißt, er selber hatte keine IRS-Deklaration. E o senhor no banco disse o seguinte: Und der Mann von der Bank sagte Folgendes: sem declaração de IRS é impossível comprar uma casa. Ohne IRS-Deklaration ist es unmöglich, ein Haus zu kaufen. E eu fiquei muito confuso. Und ich war sehr konfus, Porque eu tinha quase certeza absoluta que Deus me tinha dito que era aquela casa que eu devia comprar. weil ich war eigentlich sicher, Gott hat mir gesagt, das ist das Haus. E o senhor do banco estava a dizer que era impossível. Und der Bankmensch hat gesagt, es ist unmöglich. Mas eu disse a ele, mas há alguma possibilidade? Und ich habe ihn gefragt, gibt es eine E ele disse, Möglichkeit? se arranjarem um fiador, nós aceitamos. Ja, es gibt die Möglichkeit, wenn du einen Bürgen E eu assim, findest. fiador. Einen Bürgen. Vamos à Bíblia ver o que é que diz sobre fiador. Was sagt die Bibel über Bürgen? Sabem o que é que a Bíblia diz? Wisst ihr, was die Bibel sagt? Nem penses nisso. Ja, vergiss es. E eu fiquei outra vez confuso. Ich war wieder konfus. Então eu fui outra vez ao banco Also ich ging nochmals auf die Bank e disse assim, o seguinte ao banco. und ich habe Folgendes der Bank gesagt. Bom, eu sei que não tenho declaração de IRS, Ich weiß, dass ich keine Steuererklärung mas eu habe, perco alguma coisa em submeter os documentos. aber ich werde bitten, dass man diese Formulare ersetzt. E ele disse, bom, depois de submeter os documentos, nós vamos cobrar 300 euros da avaliação da casa. Independentemente de ser aprovado ou não. Also depois de 300 euros. se tiver os documentos. Se eu meter os documentos, se eu meter. sim, se eu der os documentos ao banco, Wenn ich entregar, wenn ich diese Dokumente also geben würde, desculpa, agora tem que pagar 300 euros. dann muss ich 300 Euro bezahlen. Por isso é a única coisa que perde, são 300 euros. Und das ist das Einzige, was sie verlangen, 300 Euro. E eu pensei, bom, também não é por 300 euros. Da hab ich gedacht, Então okay, pode pôr os documentos. 300 Euro, das ist ja auch nicht, kein Problem, also machen wir O das. senhor do banco ficou a olhar para mim e disse assim, Und der Bankmensch hat gesagt, mas você sabe que é impossível ser aprovado sem declaração de IRS. aber du weißt, es ist unmöglich, dass du diesen Antrag stellst, wenn Ja, du die die IRS-Dokumente nicht sim. einreichst. Ja, sage ich. Mas pode avançar na mesma? Aber können wir trotzdem versuchen? E ele encolheu os ombros e avançou. Er hat die Schultern gezuckt und hat gesagt, ja. Na semana a seguir, In der nächsten Woche, houve uma grande notícia que apareceu no noticiário. da gab es eine große Nachricht also in der Tagesschau. Iniciou a grande crise financeira. Um banco nos Estados Unidos caiu e começou a grande crise financeira de 2008-2009. Es war 2008, 2009, die große Finanzkrise hat angefangen. E essa crise deveu-se a excesso de crédito à habitação, que era dado a qualquer pessoa. Und das heißt, diese Krise hat jetzt auch das Wohnrecht betroffen, was hier für jeden da ist. E a primeira medida que foi tomada foi cortar o quê? Und das erste, also was gemacht wurde, was wurde? O crédito à habitação foi cortado. Das Wohnrecht, der Kredit wurde jetzt weggestrichen. Ou seja, Das se heißt, antes disto acontecer era impossível obter o financiamento, also bevor das geschehen war, konnte man Finanzierung depois haben. disto acontecer era 2 vezes impossível. Das heißt, danach war es eigentlich noch zweimal schwieriger. Então eu pensei, bom, lá se foram 300 euros. Und habe ich gesagt, okay, die 300 Euro, die kann ich vergessen. No início do ano, Und am Anfang des Jahres, já em plena crise, es war in der vollen Krise, telefona-me o senhor do banco. telefonierte der Mann von der Bank. E o senhor no banco disse-me o seguinte: Und er sagte Folgendes: o que é que vocês fizeram? Was habt ihr getan? Eu não fiz nada. Ich habe nichts getan. Olha, eu também não sei o que aconteceu. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Mas o crédito foi aprovado. Aber der Kredit ist bewilligt. Quando Deus quer uma coisa, Wenn Gott etwas will, não importa que seja impossível. das ist egal, auch wenn es unmöglich scheint. Quando Deus tem um plano para a nossa vida, Wenn Gott einen Plan hat für unser Leben, não importa que ele seja impossível. dann ist es auch egal, wenn es unmöglich scheint. É impossível para nós perdoar os nossos pecados? Claro que é. Ist es unmöglich für uns, die Sünden zu vergeben? Ja, klar. É impossível para nós transformar o nosso coração? Claro que é. Es ist für uns unmöglich, unser Herz zu verändern? Ja, klar. É impossível para nós obedecer à lei de Deus? Claro que é. Es ist für uns unmöglich, Gottes Gesetze zu gehorchen? Ja, klar. Mas qual é o impossível que impede Deus de agir?
Aber was ist für Gott unmöglich? Não há impossíveis para Deus. Nichts. Nós temos de permitir Deus fazer isto na nossa vida. Wir müssen zulassen, dass es tun kann. E aquela experiência mostrou-me que quando Deus quer algo, mesmo que seja impossível, ela vai acontecer. Und diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass wenn Gott etwas will, auch wenn es unmöglich scheint, wird es tun. E ali naquela garagem de 70 metros quadrados, Und in dieser Garage mit 70 Quadratmeter a empresa foi de 0 funcionários. ging die Firma von 0 Angestellten Chegaram a ser 14 funcionários naquela garagem. bis zu 14 in dieser Garage. Não era eu que dirigia aquela empresa, Nicht ich war der Leiter dieser Firma, porque eu não tenho capacidade para isso. weil ich habe nicht die Fähigkeit dazu. Era o Senhor. Das war der Herr. Bom, vamos avançar com a nossa mensagem. Se eu começo a contar histórias, nunca mais saio daqui. Also wir wollen weitergehen mit der Botschaft, weil wenn ich Geschichten anfange zu erzählen, dann bleibe ich. Mas perceberam o conceito? Aber habt ihr das Konzept Não há verstanden? impossíveis para Deus. Es gibt nichts Unmögliches für Gott. O único que pode impossibilitar Deus de agir sou eu. Das Einzige, was verhindert etwas, das möglich ist, bin ich. E é por causa disso que Deus nos dá a mensagem do santuário. Und deswegen gibt uns Gott die Botschaft des Heiligtums. Queria pedir à técnica que me desse autorização. Ok, vamos lá. Eu vou avançar, que nós já não precisamos fazer revisão, que já estávamos a fazer a revisão. já podem, agora um bocadinho. Agora, será que a mensagem da justiça de Cristo é assim tão importante? Ist die Botschaft der Gerechtigkeit von Christus so wichtig? O que é que vocês acham até aqui? Was denkt ihr bis jetzt? É uma mensagem importante para nós ou Ist não? es eine wichtige Botschaft für uns, ja oder nein? Reparem o que é que a serva do Senhor diz em relação a esta mensagem. Schaut, was die Dienerin des Herrn sagt bezüglich dieser Botschaft. Todo o poder foi entregue em suas mãos, está a falar de Cristo, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitido o inestimável dom da sua justiça ao impotente ser humano. Alle Macht wurde in seine Hände gelegt, hier redet es von Jesus, damit den Menschen reiche Gaben schenken und dem hilflosen Menschen das unschätzbare Geschenk seiner Gerechtigkeit übermitteln könne. Agora reparem bem o que ela diz. Esta é a mensagem que Deus manda dar ao mundo. Und jetzt passt auf, das ist die Botschaft, die Gott der Welt verkünden lassen will. Esta é a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. Das ist die dritte Engelsbotschaft, die mit lauter Stimme verkündet und durch die reichliche Ausgießung seines Heiligen Geistes begleitet werden muss. Não sei se entenderam a implicação do que estamos aqui a falar. Versteht ihr, was wir jetzt gelesen haben? Die Bedeutung. Esta é a verdade presente. Das ist die gegenwärtige Wahrheit. Esta é a mensagem que vai terminar a obra neste mundo. Das ist die Botschaft, die dieses Werk auf dieser Welt abschließen wird. A mensagem da justiça de Cristo. Das ist die Botschaft der Gerechtigkeit von Jesus. A mensagem que é Cristo que age em mim. Es ist die Botschaft, dass Christus in mir handelt. Esta é a mensagem que os 144.000 vão descobrir na prática. Das ist die Botschaft, die die 144.000 in der Praxis erfahren. Porque eles estão vestidos com o manto da justiça de Cristo. Weil sie werden mit dem Mantel oder mit dem Kleid der Gerechtigkeit von Jesus bekleidet E este sein. é o centro da pregação da terceira mensagem angélica. Und das ist das Zentrum der drei Engelsbotschaft. A mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Esta é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Die Botschaft von der Gerechtigkeit Christi wird von einem Ende der Erde bis zum anderen erklingen, um den Weg für den Herrn zu bereiten. Dies ist die Herrlichkeit Gottes, mit der die Botschaft des dritten Engels abgeschlossen wird. Isto é o cumprimento do Apocalipse 8.1, que diz que a terra, 18.1, que a terra se encherá com a sua glória. Und das ist die Erfüllung von Offenbarung 18.1. Die Erde wird sich erfüllen mit seiner Herrlichkeit. Como é que a terra se encherá da sua glória? Wie kann die Erde von seiner Herrlichkeit erfüllt sein? Através daqueles que viverem a mensagem da justiça de Cristo. Durch diejenigen, die die Botschaft der Gerechtigkeit Jesu leben. A última mensagem de graça a ser dada ao mundo é a revelação do caráter do amor divino. Die letzte Botschaft der Gnade, die der Welt übermittelt werden soll. Os filhos de Deus devem manifestar a sua glória. Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito.
Also ist eine Offenbarung des Charakters der göttlichen Liebe. Die Kinder Gottes sollen seine Herrlichkeit offenbaren. Sie werden in ihrem Leben und Charakter zeigen, was die Gnade Gottes für sie bewirkt hat. Agora temos um problema. Jetzt haben wir ein Problem. Nós já somos os 144.000. Sind wir schon die 144.000? Claro que sim. Ou somos a igreja da Laodiceia? Oder sind wir Laodicea? Não podemos ser os dois ao mesmo tempo. Wir können nicht beides sein. Somos a igreja da Laodiceia Sind wir die ou somos Laodicea 144.000? oder 144.000? Hoje Heute, jetzt, somos a igreja da Laodiceia. wir sind Laodicea. Nós queremos muito fazer parte dos 144.000. Wir möchten teilhaben der 144.000. E pela graça de Deus, Und quando durch, die, chegar a essa altura, nós pertenceremos a esse grupo. und durch die Gnade von Gott, wenn diese Zeit kommt, werden wir zu dieser Gruppe gehören. Mas hoje nós somos a igreja da Laodiceia. Aber heute sind wir noch die Gemeinde von Laodicea. E agora, não sei se vocês repararam que a igreja da Laodiceia diz que nós somos como quem? Die Gemeinde Laodicea, sie sagt, wie sind wir? Como o jovem rico que estudamos hoje de manhã. Und zwar so wie der reiche Jüngling von heute Morgen. O que é que a mensagem à igreja da Laodiceia nos diz em Apocalipse 3:17? Offenbarung 3,17 steht, Portanto, dizes, rico estou, denn du sprichst, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. ich bin reich und habe Überfluss, mir mangelt es an nichts, und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Ora, reparem, a seguir vem a solução para a igreja da Laodiceia. Und danach kommt aber die Lösung für die Gemeinde Laodicea. E qual é a solução? Und was ist die Lösung? Apocalipse 3:20. Offenbarung Eis que 3,20. estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. E já fiz esta pergunta semana passada, vou fazer novamente. Ich habe die Se ele Frage, está a bater à porta, está do lado de fora ou do lado de dentro? habe ich letzte Woche schon gestellt, wenn an die Türe klopft, ist er außen oder innen? Então a mensagem para a igreja da Laodiceia é que Cristo está onde? Do lado de fora. Also Christus gibt die Botschaft an Laodicea von außen. E qual é a mensagem do terceiro anjo, justiça de Cristo? É Jesus do lado de fora ou do lado de dentro? Und die Botschaft an Laodicea... A mensagem do terceiro anjo, Sim. da justiça de Cristo, é Jesus do lado de fora ou do lado de dentro? Und die Botschaft des dritten Engels, die Gerechtigkeit Christi, wird die von außen oder von innen gegeben. Perceberam o que é que está aqui a dizer? Versteht ihr, um was es hier geht? Está a dizer o seguinte: nós, como povo, Das heißt, wir als Volk, se conhecemos a Cristo, wenn wir Christus kennen, conhecemos a verdade, wenn wir die Wahrheit kennen, conhecemos a lei de Deus, wenn wir das Gesetz Gottes kennen sabemos que existe justificação pela fé, und wenn wir wissen, es existiert die Sabemos que existe Gerechtigkeit, das santificação. Glauben, die Heiligung, mas Cristo está do lado de fora. aber Christus ist draußen. E esse é o nosso problema. Und das ist unser Problem. Só quando Cristo estiver do lado de dentro Und nur wenn Christus innen ist, é que as cenas finais deste mundo vão acontecer. dann können die letzten Szenen auf dieser Welt kommen. Porque isso é a característica do povo de Deus, da igreja remanescente. Weil das ist die Botschaft des Volkes Gottes, also die Gemeinde der Übrigen. É a justiça de Cristo. Das ist die Gerechtigkeit von Jesus. Por isso nós temos um problema. Und deswegen haben wir ein Problem. Nós precisamos desesperadamente que Cristo habita em nós. Und wir müssen deswegen wirklich wollen, mit allem, was wir können und haben wollen, dass er in uns kommt. Sabem o que é que nós achamos, irmãos? Wisst ihr, was wir finden oder denken? Nós achamos que somos melhores do que os outros cristãos. Wir denken, wir sind besser als die anderen Christen. Nós achamos que conhecemos melhor a Cristo que os outros cristãos. Wir denken, wir kennen Christus besser als die anderen Christen. Nós achamos que somos especiais em relação aos outros. Wir denken, wir sind speziell im Gegensatz zu den anderen. Mas o que é que Deus nos diz? Aber was sagt Gott uns? Tu achas, mas não és. Du denkst, aber du bist nicht. Tu estás no sítio certo, mas eu ainda não habito no teu coração. Du bist am richtigen Platz, aber ich bin noch nicht in deinem Herz. Não adianta fazer parte do povo de Deus Und es nützt nichts, wenn ich Teil vom Volk Gottes bin, se Cristo não habitar no nosso coração. wenn Christus nicht in meinem Herzen wohnt. Enquanto Ele estiver do lado de fora, Und solange er draußen ist, nós nunca estaremos prontos para as cenas finais deste mundo. dann werden wir nie bereit sein für die letzten Szenen dieser Welt. Então chegamos ao texto mais importante do Velho Testamento. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Text des Alten Testamentes. E nós tivemos aqui, esta já é a 7ª mensagem a falar sobre este assunto. Und das ist die 7. Botschaft über Sobre as várias fases do caminho do santuário. über die verschiedenen Phasen des Heiligtums. E há 3 versículos do Velho Testamento que explicam isto em 1 minuto. Und es gibt 3 Verse im Alten Testament, die erklären das in einer Minute.
Encontra-se em Ezequiel capítulo 36. Wir gehen jetzt in Hesekiel 36. E eu li este versículo tantas vezes Ich habe den Vers schon so oft gelesen e nunca percebi que eu estava a falar do caminho do santuário. und ich habe nie verstanden, dass es hier um den Weg des Heiligtums geht. Mas agora eu entendendo quais são as várias fases do caminho do santuário, Und weil ich jetzt verstehe, welches die verschiedenen Phasen sind im Heiligtum, este versículo ganha um novo significado para a minha vida und espiritual. so kriegt dieser Vers eine neue Bedeutung. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 36 So wollen wir e vamos aufschlagen. começar no versículo 25. Hesekiel 36 und fangen an im Vers, E eu aqui no PowerPoint só tenho a partir do 26, Vers 26, machen wir Vers 25 auf. mas vamos rapidamente. Ezequiel 36, Hesekiel 36 versículo 25, diz o seguinte: sagt Folgendes. Então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 36, Portanto, 36, 25. 25. Agora, Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit, und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. à medida que lemos este texto, vamos pensar em quê? No caminho do santuário. Wenn wir diesen Text lesen, denken wir an den Weg des Este Heiligtums. versículo está a falar de quê no santuário? Von was redet dieser Vers? Está a falar do pátio. Der redet vom Innenhof. Está a falar que a primeira coisa que Deus nos quer fazer é purificar, é perdoar. Das erste, was Gott tun will, will uns reinigen, will uns vergeben. 26. Dann O que é 26. que ele diz a seguir? Und was sagt ihr da? Também vos darei um coração novo. Und ich werde euch ein neues Herz geben. Agora vamos parar aqui. Und das wollen wir hier anhalten. Onde é que no santuário nós recebemos um coração novo? Wo im Heiligtum erhalten wir das neue Herz? No lugar santo, a santificação. Im Heiligtum. Porque o coração aqui significa o quê? O nosso caráter. Das ist die Heiligung und das ist unser Charakter, bedeutet das. Quem nós somos. Wer wir sind. Nós precisamos de um coração novo ou não Brauchen precisamos? wir das neue Herz oder nicht? Eu preciso, irmão. Ich brauche es. Então, reparem na sequência. Primeiro Deus quer nos purificar e depois quer nos dar o que é? Um coração novo. E a seguir o que é que diz? Also die Reihenfolge ist, zuerst kommt die Vergebung, die E por Reinigung und dann das neue Herz. Dentro de vós um espírito novo. Und dann kommt ein neuer Geist. Ich lege in euch einen neuen Geist. Isto é exatamente a mesma sequência que temos no santuário, não é? Und ist es genau das Gleiche, was wir im Heiligtum haben? Pátio, purificação. Im Innenhof die Reinigung, Lugar santo, transformação. im Heiligtum dann die Veränderung Lugar santíssimo, habitação. und im Allerheiligsten dann das Wohnen, Um novo espírito. der neue Geist. E depois ele explica um bocadinho melhor o que é que quer dizer. Und erklärt hier, was das Vamos heißt. voltar ao lugar santo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ja, und ich will meinen Geist in eurer, ich will das Herz aus eurem, ist o verso agora 26. Para que é que nós precisamos de um novo coração? Warum wollen wir das, brauchen wir das neue Herz? 27. Ainda porei dentro de vós o meu espírito. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen. Então ainda explica qual é o espírito que nos quer dar. Qual é o espírito de quem? Und erklärt jetzt, was É der o Espírito Geist Santo. ist. Es ist der Heilige Geist. E agora aqui vamos parar com muita calma para entendermos o que é que vem a seguir. Und jetzt möchten wir anhalten und schauen, was jetzt kommt. Reparem bem, quer nos purificar, Will uns reinigen, quer nos transformar, will uns verändern, quer habitar em nós. will in uns wohnen. Para quê? Warum? O que é que diz o texto? Was sagt der Text? E farei com que andeis nos meus estatutos. Wird bewirken, E guardareis as minhas ordenanças e as observeis. wird bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und dass wir seine Rechtsbestimmungen befolgen und tun. Ora, reparem bem como é que muitos cristãos interpretam este texto. Und passt jetzt auf, viele Christen interpretieren diesen Text folgendermaßen. Deus quer me purificar, Gott möchte mich reinigen, Deus quer me transformar möchte mich verändern, para eu obedecer. damit ich gehorche. É o que diz o texto. Sagt das der Text? Não é. Nein. Deus quer, eu quero te purificar, Gott will mich reinigen e eu quero te transformar und verändern, para habitar em ti damit ich e in para dir wohne, eu fazer as coisas em ti. damit ich in dir wohne und damit ich es in dir tun kann. Eu farei com que tu guardes os meus estatutos Ich werde es tun, dass du meine e Satzungen hältst guardareis as minhas und dass du ordenanças. in meinen Gesetzen wandelst. Deus é incrível, não é? Gott ist unglaublich. Ele quer fazer tudo em nós. Will alles tun in uns. Deem a Deus a mais preciosa oferta que lhes é possível oferecer. Deem o coração. Bringt Gott das kostbarste Opfer dar, das ihr ihm darbringen könnt. Schenkt ihm euer Herz. Nós costumamos dizer assim, tudo neste universo pertence a Deus. Wir sagen, alles hier in diesem Universum gehört Gott. Se tudo pertence, eu não tenho que lhe dar nada.
Wenn alles ihm gehört, dann habe ich nichts. Sabem que o meu coração pode não pertencer a Deus? Aber wisst ihr, dass trotzdem mein Herz ihm nicht gehören kann? Sou eu que tenho de entregar o meu coração a Deus. Weil ich muss es ihm übergeben. E continua, e ele lhes fala dizendo, vesti-los-ei com a minha justiça, as vestes das bodas, e lhes preparei para a seda das bodas do Cordeiro. Como? Quando revestidos pela minha justiça. Como? Pela oração, pela vigilância, pelo estudo diligente da palavra, estarão aptos a atingir uma norma elevada. Er spricht zu euch und sagt, ich werde euch mit meiner Gerechtigkeit bekleiden, dem Hochzeitsgewand, und euch für das Hochzeitsmahl des Lammes bereit machen. Wenn ihr durch Gebet und was noch, durch Wachsamkeit und was noch, und das eifrige Studium des Wortes mit meiner Gerechtigkeit bekleidet seid, werdet ihr fähig sein, einen hohen Maßstab zu erreichen. Então nós dizíamos que queremos que Cristo habite em nós, Also wir sagen, wir möchten, dass Jesus in uns mas wohnt, nós não queremos cumprir as condições para que isso seja necessário. aber wir wollen die Konditionen nicht erfüllen, dass es geschieht. Há condições ou não há? Gibt es Bedingungen oder nicht? E eu tenho que dar o meu coração. Ich muss mein Herz geben. Eu tenho que dar a minha vontade. Ich muss meinen Willen übergeben. Agora reparem, se a vontade já não é a minha vontade, Und es passt auf, wenn mein Wille schon nicht mehr mein Wille ist, o que é que eu vou fazer? was werde ich dann tun? Vou fazer aquilo que eu quero? Werde ich dann tun, was ich will? Ou vou permitir ao Senhor que faça o que Ele quer? Oder werde ich zulassen, dass er tut, was er will? Vocês estão-se a lembrar da oração que eu fazia ao Senhor para Ele me dar vontade de estudar a Sua Palavra? Erinnert ihr euch das Gebet, was ich zu Gott gemacht habe, dass ihr mir Lembra-se Freude dessa daran história? schenkt, sein Wort zu studieren? E porquê é que Deus não me respondia? Erinnert ihr euch an die Geschichte und warum hat er nicht geantwortet? Porque era eu que estava a impedir. Weil ich es verhindert habe. Ele queria me ensinar ou não queria? Ich wollte O problema é que eu não queria aprender. Ich wollte nicht lernen. Eu queria ter uma relação pessoal com Deus, Ich wollte eine persönliche Beziehung mit Gott, mas não queria abdicar da minha vontade. aber ich wollte meinen Willen nicht aufgeben. A nossa vontade é o nosso pior inimigo. Unser Wille ist unser größter Feind. Muitas vezes a minha filha diz, mas eu quero. Oft sagt meine Tochter, ich will. Quem é pai, conhece os filhos, alguma vez os filhos diz, mas eu quero. Wer Eltern ist, der weiß, wenn die Kinder sagen, aber ich will. E sabem o que é que eu digo sempre à minha filha? Und wisst ihr, was ich immer antworte? Nós nunca devemos fazer o que queremos, mas devemos fazer o que devemos. Wir sollen nie das tun, was wir wollen, sondern das, was wir sollen. Porque se eu fosse fazer aquilo que eu quero, eu só fazia asneiras. Weil wenn ich das tue, was ich will, dann geschieht nichts Gutes. Se eu fosse dar asas àquilo que eu quero, Wenn ich Flügel gebe in meinem Willen, eu posso-vos garantir que na minha natureza eu não estava aqui. dann kann ich euch garantieren, dann wäre ich nicht hier. Eu estaria no mundo a fazer tudo aquilo que me apetecia. Dann wäre ich in dieser Welt und würde ganz viele andere Dinge tun. Mas eu estou aqui porque eu acredito Aber ich bin hier, weil ich glaube, que o que interessa não é o que eu quero, was interessiert und wichtig ist, ist nicht das, was ich will, mas é o que Deus poderoso quer para mim. aber was der allmächtige Gott für mich will. E eu sei que se eu fosse fazer aquilo que eu quero, Und wenn ich weiß, wenn ich das tue, was ich will, eu seria infeliz para o resto da minha vida. dann wäre ich unglücklich für den Rest meines Lebens. E eu fazendo o que o Senhor quer, Und wenn ich das tue, was der Herr will, encontrei o propósito mais alto que a minha vida pode encontrar. dann werde ich den Zweck und das Ziel meines Lebens finden. E descobri que para mim Und ich habe entdeckt, für mich é muito melhor ist es viel besser, eu fazer o que Deus quer do que eu quero. wenn ich tue, was Gott will, anstatt was ich will. Porque eu nem sequer sei o que quero verdadeiramente para mim. Weil ich weiß ja nicht einmal genau, was ich will, O Senhor é que sabe. weil der Herr weiß es. E sempre que eu permito que seja Ele a escolher, Und immer wenn ich zulasse, dass er wählt, é maravilhoso. dann ist es wunderbar. Sim? In Epheser 2, Vers 10 steht ja, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir darin leben sollen. Em Efésios 2:10 está escrito, mas nós somos feitos para fazermos as obras boas que Deus já tem preparado para que nós andamos nelas. Amém. Exatamente. Mas nós podemos recusar isso. Aber wir können das ablehnen. Ele tem um plano, mas nós podemos Er hat einen recusá-lo. Plan, aber wir können es ablehnen. A verdade deve estar plantada no coração. Deve dirigir o espírito e regular as afeições.
Die Wahrheit muss im Herzen verankert sein. Sie muss den Geist leiten und die Gefühle lenken. Todo o caráter deve ser estampado com a expressão divina. Cada J e cada tilde da palavra de Deus deve ser introduzido na vida diária. Der gesamte Charakter muss vom göttlichen Abbild geprägt sein. Jeder Buchstabe und jedes Zeichen des Wortes Gottes muss in das tägliche Leben integriert werden. Já tinha lido esta citação, Sim, mas pois, estava vamos avançar para a próxima. Não é bastante fazer profissão de fé em Cristo e ter o nosso nome registado no rol da igreja. Lembra-se que eu vos disse isso há bocado? Não chega eu ser membro da igreja. Es reicht nicht, dass ich Mitglied der Gemeinde bin und dass mein Name in der Gemeinde, im Gemeindebuch geschrieben steht. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tens dado. Und derjenige, der die Gebote hält, in dem ist er und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns ist, durch den Geist, den er uns gegeben hat. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Esta é a evidência genuína da conversão. Und daran erkennen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Qualquer que seja a nossa profissão, nada valerá se Cristo não foi revelado em obras de justiça. Und was auch immer unser Bekenntnis ist, es nützt nichts, wenn Jesus nicht gezeigt wird durch die Werke der Gerechtigkeit. Estas obras que são Ele quer fazer em nós. Und das sind die Werke, die er in uns tun will. Esta é a mensagem do caminho do santuário. Das ist die Botschaft des Heiligtums. É uma mensagem do sonho de Deus para a nossa vida. Das ist die Botschaft des Traumes Gottes für unser Leben. E se nós aceitarmos este desafio, Und wenn wir diese Herausforderung annehmen, o pecador, mediante, primeiro, arrependimento do seu pecado, pátio, dann erhält der Sünder durch die Reue über seine Sünde, erstens, das ist der Innenhof, segundo, fé em Cristo, den Glauben an Christus, das ist das Zweite, terceiro, obediência à perfeita lei de Deus, und den Gehorsam gegenüber dem vollkommenen Gesetz Gottes, tem a justiça de Cristo que lhe é acreditada. dann wird die Gerechtigkeit Christi zugerechnet. E ela se torna sua justiça e o seu nome é registado no livro da vida do Cordeiro. Und diese wird zu seiner Gerechtigkeit und sein Name wird in das Lebensbuch des Lammes eingetragen. Ele se torna o Filho de Deus e um membro da família real. Dann werden wir ein Kind Gottes, ein Mitglied der königlichen Familie. Amigos, isto pode acontecer nos últimos segundos da nossa vida? Kann das in den letzten Sekunden unseres Lebens geschehen? Pode. Es kann. Muitas vezes a idade, a doença é aquilo que nos leva definitivamente aos pés de Cristo. Oft ist es das Alter oder die Krankheit, was uns zu Füßen Jesu bringt. O ladrão da cruz só naquele momento aceitou verdadeiramente a Cristo. Der Schächer am Kreuz, der hat erst im letzten Moment Christus angenommen. E o mesmo pode acontecer conosco. Und auch das kann mit uns geschehen. Mas sabem que vidas são essas? Aber wisst ihr, was das für Leben sind? Foram vidas que foram desperdiçadas. Es waren vergeudete Leben. Foram homens e mulheres que nunca puderam ser inteiramente guiados pelo Senhor. Das sind Männer und Frauen, die konnten nie von Gott geleitet werden. Aquele ladrão na cruz foi salvo. Und dieser Dieb am Kreuz, ja, ist gerettet. Vai estar na vida eterna. Und er wird im ewigen Leben sein. Ele foi purificado e transformado. Er wurde gereinigt und verändert. Mas nunca teve a oportunidade de mostrar que era um filho de Deus. Aber er konnte nie zeigen, dass er wirklich ein Kind Gottes Nunca ist. teve a oportunidade de levar ninguém aos pés de Cristo. Er konnte nicht jemanden zu Füßen von Gott bringen. Não esperemos pelos últimos momentos da nossa vida para nos entregarmos definitivamente ao Senhor. Warten wir nicht auf die letzten Momente unseres Lebens, zu Gott zu kommen. Porque se nós fizermos hoje isso, Wenn wir heute das tun, nós podemos ser instrumentos nas suas mãos. dann können wir Werkzeuge in seinen Händen sein. Nós podemos já hoje representar o seu caráter. Und wir können heute schon seinen Charakter Nós repräsentieren. podemos já hoje ser membros da família real. Wir können heute schon Mitglieder der königlichen Familie sein. Esta mensagem devia pôr de maneira mais proeminente diante do mundo o Salvador crucificado e o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Diese Botschaft sollte der Welt den gekreuzigten Erlöser, das Opfer für die Sünden der ganzen Welt, noch deutlicher vor Augen führen. Apresentava a justificação pela fé no Fiador, convida o povo a receber a justiça de Cristo, Sie verkündet die Rechtfertigung durch den Glauben an den Bürgen. que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Und sie lud die Menschen ein, die Gerechtigkeit Christi anzunehmen, die sich im Gehorsam gegenüber allen Geboten Gottes zeigt. Eu quero parar aqui um bocadinho. Hier möchte ich kurz anhalten. Irmãos, quando nós lemos citações como esta, Wenn wir Botschaften wie diese lesen,
e versículos bíblicos nos dizem exatamente a mesma coisa. Und Bibelverse, die uns genau das Gleiche sagen. Fora do contexto do caminho do santuário, Außerhalb dem Kontext des Heiligtumswegs, isto é salvação pelas obras. dann ist es Erlösung durch die Werke. Perceberam o que eu disse ou não? Versteht ihr, was ich sage? Se nós não entendemos bem o que é que estes versículos e estas citações nos estão a dizer, Wenn wir nicht genau verstehen, was diese Verse uns sagen wollen, parece que nos estão a dizer que a nossa salvação depende da nossa obediência. dann scheint es so, als unsere Erlösung von unserem Gehorsam abhängt. Depende de cumprirmos a lei de Deus. Es hängt davon ab, ob wir das Gesetz Gottes Aliás, halten. muitos outros protestantes acusam os adventistas Und viele andere Protestanten, de ensinarem que temos que guardar a lei de Deus para sermos salvos. sie beschuldigen die Adventisten, dass wir das Gesetz halten müssen, um gerettet zu werden. E se nós retirarmos estes textos do contexto do santuário, Und wenn wir diesen Text aus dem Kontext des Heiligtums rausnehmen, seria isso mesmo que estaríamos a ensinar. dann lehren wir das. Mas no contexto do santuário, o que é que isto está a querer dizer? Aber das ist nicht, das Heiligtumstext ist nicht das, was er sagen möchte. Que nós somos salvos para guardar a lei? Sind wir erlöst, weil wir das Gesetz halten? Ou porque nós guardamos a lei porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos transformou e o Senhor nos está a usar? Oder wir halten das Gesetz, weil der Herr uns verändert hat, er hat uns vergeben und er ist in uns. A cruz de Cristo testifica que a lei não pode mudar. Das Kreuz Christi bezeugt die Unveränderlichkeit des Gesetzes Gottes. É a coisa mais incrível que eu, muitas vezes, quando falo com irmãos de outras denominações protestantes, Für mich ist es etwas vom Unglaublichsten, wenn ich mit anderen Geschwistern von anderen Denominationen rede. é eles me dizerem que a lei foi pregada na cruz, Sie sagen, das Gesetz ist ans Kreuz genagelt. que já não existe a lei. Es existiert nicht mehr. Então espera lá, Halt! se o pecado é a transgressão da lei, Also wenn Sünde Übertretung des Gesetzes ist se a lei não existe, und wenn das Gesetz nicht mehr existiert, o que é que deixa de existir também? was hört dann auf zu existieren? Pecado. Die Sünde. Então espera lá, se Cristo pode cancelar a lei, Also wenn Christus das Gesetz wie soll ich sagen, não era muito mais fácil a cancelar a lei antes de morrer? wäre es nicht viel einfacher gewesen, das Gesetz zu canceln, bevor er gestorben ist? Assim ele já não precisava de morrer. Weil dann hätte er nicht mehr sterben O müssen. facto de Cristo ter morrido na cruz Der Fakt, dass Jesus am Kreuz é a gestorben prova ist que der a lei Beweis, não pode mudar. dass das Gesetz sich nicht verändern kann. Testifica de que Deus de tal maneira nos amou que deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Es bezeugt die Unveränderlichkeit des Gesetzes Gottes, es bezeugt, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn hingab, damit er für Cristo, unsere Sünden porém, sterbe. não veio para destruir a lei, senão para cumpri-la. Christus kam jedoch nicht, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Nem um jota ou tilo do padrão moral de Deus podia ser mudado para vir ao encontro do homem em sua condição de caído. Nicht ein Jota oder ein Strich des moralischen Maßstabs Gottes könnte geändert werden. Agora vou ler com calma, está bem? Jetzt will ich langsam lesen. Agora, se alguém estiver aí a dormir, deem uma cotovelada. Also wenn ihr jetzt schlaft, bitte wacht auf. Reparem bem, Passt auf. Jesus morreu para que pudesse imputar ao pecador arrependido a sua própria justiça. Jesus starb, damit er dem reumütigen Sünder seine eigene Gerechtigkeit zurechnen E tornar ao homem possível guardar a lei. und es dem Menschen ermöglichen konnte, das Gesetz zu halten. Agora, o que é que nós não podemos concluir deste texto? Was wir jetzt aus diesem Text nicht schließen können, É que somos nós, nas nossas obras, que vamos guardar a lei. dass wir es mit unseren Werken sind, die das Gesetz halten. Cristo morreu para nos dar o que? A sua Christus justiça. ist gestorben, um uns seine Gerechtigkeit zu geben. E o que é a sua justiça? Was ist seine É a Gerechtigkeit? sua obediência. Das ist sein Gehorsam. Ele morreu para fazer isto em nós. Er ist gestorben, um das in mir zu tun, in uns. Por sua vida e morte, Cristo provou que a justiça divina não destrói a misericórdia. Durch sein Leben und seinen Tod hat Christus bewiesen, dass die göttliche Gerechtigkeit die Barmherzigkeit nicht zunichte macht, Mas que o pecado pode ser perdoado e que a lei é justa, sondern dass die Sünde vergeben werden kann und dass das Gesetz gerecht ist, sendo possível obedecê-la perfeitamente. sodass es möglich ist, ihm vollkommen zu gehorchen. Amém? Amen. É isto que Deus quer fazer na nossa vida. Das will Gott tun in unserem Leben. É isto que o santuário nos está a tentar ensinar. Und das lehrt uns das Heiligtum. Agora, não entendam que isto leva os homens à sua perfeição por eles próprios. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, das führt nicht dazu, dass wir selber uns zu unserer Perfektion bringen. Nenhum dos apóstolos e profetas jamais pretendeu estar isento de pecado. Keiner der Apostel und Propheten hat je behauptet, frei von Sünde zu sein. Veem isso em alguém na Bíblia? Algum dos heróis da fé? Wisst ihr jemand in der Bibel, einen Glaubensheld? Reparem bem,
Homens que viveram mais achegados a Deus, homens que sacrificariam antes a vida a cometer conscientemente uma ação injusta. Passt auf. Männer, die Gott am nächsten standen, Männer, die lieber ihr Leben opfern würden, als bewusst eine ungerechte Tat zu begehen. Homens que Deus honrou com luz e poderes divinos, confessaram a pecaminosidade da sua natureza. Männer, die Gott mit göttlichem Licht und göttlicher Kraft geehrt hat, haben die Sündhaftigkeit ihrer Natur eingestanden. Alguma vez viram o apóstolo Paulo dizer: eu já passei isso de pecados, eu já estou acima disso. Habt ihr Paulus mal sagen hören, da bin ich schon drüber hinweg über die Sünden. Alguma vez viram algum herói da fé dizer isso? Habt ihr jemand von Não. einer Glaubenshelferin Todos das sagen? confessaram: eu sou miserável pecador. Alle haben gesagt, ich bin ein elender Sünder. Nunca confiaram neles próprios. Sie haben nie auf sich selbst vertraut. Nunca confiaram na carne. Sie haben nie ins Fleisch vertraut. Nunca pretenderam ser justos em si próprios. Nie haben sie gedacht, sie seien gerecht. Mas confiaram inteiramente na justiça de Cristo. Aber sie haben vollständig in die Gerechtigkeit von Jesus vertraut. O mesmo se dará com todos que contemplam a Cristo. Und das Gleiche geschieht mit jedem, der Jesus anschaut. Então, quando nós lemos estas características de quem quer entrar no lugar santíssimo, Wenn wir jetzt diese Charakteristiken lesen, wer also ins Heiligtum, ins Allerheiligste treten will, isto é nós a dizermos a Deus: eu quero que tu habites em mim. das heißt es, wenn ich sage, ich möchte, dass du in mir wohnst. Quando eu entrego a minha vontade a Deus, Wenn ich meinen Willen ganz Gott übergebe, quando eu aprendo a viver pela palavra de Deus, wenn ich lerne, nach jedem Wort Gottes zu leben, quando eu aprendo que é mais importante fazer a vontade de Deus do que a minha própria vida, wenn ich lerne, es ist wichtiger, den Willen Gottes zu tun, als meinen eigenen, quando eu aprendo a confiar em Deus em qualquer circunstância da vida, und in jeder Prüfung, in jedem Umstand des Lebens Gott vertraue, mesmo quando tudo está a correr mal. und auch wenn alles schief läuft. Quando eu aprendo a andar pela fé e não pela vista. Wenn ich im Glauben wandle und nicht im Schauen. Apoiar-me em confiança no Senhor. Wenn ich vertrauensvoll mich auf Gott stütze. E a descansar no seu amor. Und wenn ich in seiner Liebe ruhe. Sabem que o meu personagem bíblico preferido é o apóstolo Paulo. Meine liebste Bibelpersönlichkeit ist Paulus. Claro, a seguir a Cristo, é óbvio, não é? Nach Christus, klar. Mas o apóstolo Paulo é um exemplo perfeito disto que estamos aqui a dizer. Aber Paulus ist ein perfektes Beispiel von dem. E ele foi apedrejado. Wurde gesteinigt. Ele esteve preso várias vezes. Und war gefangen mehrere Male. Ele foi chicoteado. Und wurde gepeitscht. Ele naufragou 2 vezes. Ist Schiffbruch Ele foi gegangen. picado por uma cobra venenosa. Wurde von einer begiftigen Schlange gebissen. E ele enfrentou a morte muitas vezes. Ist oft dem Tod gegenübergestanden. Alguma vez viram Paulo a queixar-se disso? Habt ihr einmal gehört, dass sich beklagt? Alguma vez viram Paulo a dizer: porquê Deus, porquê eu? Habt ihr einmal gehört, dass Paulus gesagt hat, warum ich? Sabem o que é que Paulo dizia? Wisst ihr, was Paulus gesagt hat? Para mim é igual, vida ou morte. Für mich ist egal, Leben oder Tod. O importante é fazer a vontade de Deus. Wichtig ist es, den Willen Gottes zu tun. Acham que isto é fácil, irmão? Ist das einfach? É isso que Deus quer de cada um de nós. Das möchte das Jesus von jedem von uns. Bom, vamos ver então alguns exemplos de viver pela fé. Pode ser, para terminarmos? Wir wollen jetzt einige Glaubensbeispiele anschauen. Então, diz o seguinte. Folgendes. Vamos começar por Atos. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? E Jesus teve uma resposta brilhante. Und Jesus gibt ihnen eine brillante Antwort. Disse-lhes que não buscava ele saber essas coisas, Sagte nicht, wenn ihr das tut, mas que iam receber o que é. aber dass sie etwas erhalten. Und O que é que zwar eles iam receber? was sollen sie erhalten? Espírito Santo. Den Heiligen Geist. Muito bem. Agora imaginem que vocês são estes apóstolos. Also stellt euch vor, ihr seid die Apostel. Vamos fazer aqui um exercício. Wir Nós machen somos jetzt os apóstolos. wir machen eine Übung. Wir sind die Apostel. Nós quanto tempo é que tivemos com Cristo? Wie lange waren wir mit Christus? Tivemos 3 anos e meio com Cristo quase diariamente. 3,5 Jahre quasi täglich mit Christus. Aprendemos muitas coisas ou não? Haben wir viel gelernt oder nicht? Já temos o nosso caráter totalmente transformado ou não? Haben wir unseren Charakter schon vollständig verändert oder nicht? Não. Nein. E Cristo está prestes a abandonar este mundo, a ascender aos céus. Und Christus ist kurz davor, diese Welt zu verlassen und in den Himmel zu gehen. E nós estamos a dizer as últimas palavras a Cristo, estamos a fazer nossa despedida. Und die letzten Worte und unsere Verabschiedung. E vamos então dizer algo de extraordinário, não Und é? wir sagen etwas Außergewöhnliches, ja?
Vamos dizer, sei lá, palavras bonitas. Wir sagen schöne Worte. Sabem quais foram as últimas palavras que os discípulos disseram a Cristo antes de Cristo ascender aos céus? Die letzten Worte, die die Jünger zu Jesus gesagt haben, bevor aufgefahren ist, wisst ihr, was das war? Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel. Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Não sei se vocês estão a perceber o que é que eles estão a dizer. Versteht ihr, was sie da sagen? Finalmente chegou o tempo que vais derrotar os romanos e que nós vamos ser o primeiro-ministro e os ministros do governo aqui de Israel? Wird es jetzt endlich so weit sein, dass wir erste Minister und so weiter sind und die Römer zerstört werden? À frente deles estava o Cristo ressuscitado, Vor ihnen stand der auferstandene Jesus. prestes a ascender aos céus. War dabei, in den Himmel E aufzusteigen. eles estavam preocupados com o quê? Und mit was waren sie besorgt? Com esta terra. Mit dieser Welt. Com seu prestígio. Mit ihrem eigenen Ruf oder Namen. Com serem os líderes do povo de Israel. Dass sie die Leader sind Com vom Volk serem Israel. olhados como o primeiro-ministro, o ministro das finanças, o ministro da agricultura, não Dass sie sei. Finanzminister sind, Landwirtschaftsminister, was auch immer. Eram isso que eles estavam preocupados. Damit waren sie besorgt. Não era com o reino de Deus, era com o reino desta terra. Es war nicht das Reich Gottes, es war das Reich hier, dieser Welt. Nós somos assim. Und wir sind so. Quando é que as lentes dos discípulos foram mudadas? Wann war dieses Verständnis von den Jüngern geändert? Cristo respondeu, não se preocupem, vocês ainda não entendem nada disto, mas vocês vão entender. Jesus sagt zu ihnen, besorgt euch nicht, ihr versteht es noch nicht, aber ihr werdet es Quando verstehen. vocês receberem o Espírito Santo, Und zwar a wann? vossa visão vai mudar radicalmente. Wenn der Heilige Geist kommt, dann wird eure Vision sich verändern. E mudou ou não mudou? Und hat es sich verändert? E eles passaram a estar preocupados com as coisas deste mundo. Waren sie weiter mit Zero. den Dingen dieser Welt beschäftigt? Nein. Tinham os olhos em Cristo e no reino eterno. Sie hatten die Augen auf Jesus und auf die ewige Welt. É isto que Deus quer fazer connosco hoje. Und das will Jesus heute mit uns tun. Nós continuamos a ser os apóstolos antes do Pentecostes. Wir sind immer noch die Apostel vor der Pfingst. Cristo continua a bater à porta do nosso coração. Christus klopft an unsere Herzen E nós continuamos com a porta fechada. und wir sind immer noch mit geschlossener Tür. O que é que vocês acham da vida de Abraão? Was denkt ihr über das Leben von Abraham? Abraão foi aquilo que muitas vezes dizem o pai da fé. Und sie haben oft gesagt, er ist der Vater des Glaubens. Porque reparem bem, tudo isto que nós vimos é pela fé ou não? Alles, was wir gesehen haben, ist das durch Glauben oder nicht? Mas a fé implica ação ou não? Aber der Glaube, der wird auch Aktion machen oder nicht? A fé não é eu estou sentado e Deus faz. Der Glaube ist nicht nur, ich sitze und Gott tut. A fé é eu faço a minha parte para Deus fazer a dele. Glauben heißt, ich mache meinen Teil, damit Aquilo Gott que é seinen possível Teil ao ser tut. humano, nós temos de fazer. Und das, was uns möglich ist, das sollen wir tun. Deus só faz aquilo que é impossível para nós. Gott tut nur das, was für uns unmöglich ist. E quando Deus disse vai, Und wenn Gott sagt, geh, Abraão tinha perninhas para ir ou não tinha? hatte Abraham Gründe zu gehen. Tinha, Ja, mas ele podia ter recusado ir. hätte das verneinen können. Ele não sabia o que ia acontecer. Wusste nicht, was geschieht, Mas ele, pela fé, Aber durch- aceitou o desafio de Deus. aber durch den Glauben hat das angenommen. Porquê? Warum? Diz o apóstolo Paulo em Romanos 4, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Só vermelho. Ah, okay. Deus. Abraham glaubte an Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Porquê? Porque ele acreditava que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. War überzeugt, dass der es versprochen hat, auch die Macht hat, es zu erfüllen. E para ele era difícil acreditar ou não? War es für ihn schwierig zu glauben? Reparem no que é que ele tinha que acreditar. Ja, passt auf, was er glauben Que ele musste. ia ser pai de uma numerosa nação. Werde Vater sein von einer unzählbaren Schar. Quantos filhos é que ele tinha? Wie viele Kinder hatte er? 0. 0. E a esposa dele era estéril. Und die Frau war steril, also unfruchtbar. Mas o que é que Deus disse? Was sagte Gott? Vou fazer-te um pai de uma grande nação. Ich mache aus dir einen Vater. Imaginem o que é esperar até aos 100 anos Und er por musste, esta promessa. musste warten, bis er 100 Jahre alt war. Era um homem de fé ou não era? War er ein Mann des Glaubens? Bom, os homens de fé também cometem erros. Auch die Glaubenshelden machen Fehler. E ele também cometeu um erro. Und er hat auch Fehler begangen. Assim como Moisés também cometeu um erro. So wie auch Mose. Assim como David cometeu erros. So wie David. Irmãos, os erros ao longo do caminho não definem a nossa caminhada espiritual. Die Fehler, die wir längs des Weges gehen, das wird nicht unser endgültiges Schicksal O que festlegen. define é se nós continuamos a caminhar ou não. Was es definiert, ist, ob wir O weitergehen. que define é bis zum se Schluss. nós, apesar de nossos erros, nos voltarmos a agarrar ao Senhor. Und ob wir, abgesehen von unseren Fehlern, uns am Herrn anklammern.
Vamos a outro exemplo. Wir gehen ein anderes Beispiel anschauen. Este já lemos, já. Vamos a outro exemplo. Vocês conhecem uma história Kennt ihr eine Geschichte? de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Eine Frau, die hatte Blutfluss. Conhecem essa história ou Ihr não kennt die conhecem? Geschichte, ja. Ok. Então eu vou-vos contar o que é que está por trás desta história, pode ser? Ich möchte euch kurz den Hintergründe von dieser Geschichte erzählen. Então, no Velho Testamento, Im Alten Testament. não sei se vocês sabem, Ich weiß nicht, ob ihr wisst, mas um judeu ein Jude, tinha que usar uma roupa com algumas características. musste Kleider anziehen, die hatten bestimmte Charakteristiken. Um judeu tinha que ter uma borda azul nas suas roupas. Musste einen blauen Saum haben an seinen Tinha que Kleidern. ter uma borda azul no seu manto. Und auch auf seinem Mantel musste er, oder seinem Umhang einen blauen Saum. Ou seja, a roupa do judeu não era totalmente branca, Das heißt, die Kleider waren nicht ganz weiß. mas tinha uma borda azul. Sie hatten diesen blauen Saum. Está aqui o texto que nos fala sobre isso. Das ist der Nas Text, franjas der e nas Darüber spricht. franjas nas bordas das suas vestes, um cordão azul. Also sie hatten blaue Schnüre, steht in unserer Bibel. E porás as franjas nos 4 cantos da tua manta. Und du sollst dir Quasten machen an den 4 Zipfeln deines Mantels. Perceberam ou não? Habt ihr verstanden? Então, o que é que tinha que ter em borda, quer agora esqueci-me do nome, quer na roupa, quer na manta? Also was braucht es an diesen Umhängen und an den Kleidern? Tinha que ter um cordão azul. Eine blaue Schnur. Muito bem. Por Blauen que é que eu estou a Saum. dizer isso? Was heißt das? Porque a palavra que lá está neste texto é bordas, em português. Das Wort im Portugiesischen heißt Säume. Mas a palavra original no hebraico é kanap. Aber das Originalwort heißt Kanaf im E Hebräischen. porquê que eu estou a dizer isto? Warum Porque sage ich das? quem lia o Novo Testamento Wer das Neue Testament liest, não lia bordas. der liest nicht Qual era a palavra que lia? Saum, Kanap. der liest Kanab. Muito bem. Então agora vou-vos mostrar outro texto que fala da Kanap, Und jetzt möchte ich euch einen anderen Text zeigen, der auch von Kanab redet. que é este em Malaquias. Und das ist in Malach. Diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Malachi 3,20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Quando nós lemos este versículo, nós percebemos imediatamente que está a falar de quem? Wenn wir das lesen, dann verstehen wir, hier geht es um wen. Quem é que ia nascer que é o sol da justiça? Wer soll hier aufgehen oder geboren werden als Gerechtigkeit, Sonne der Gerechtigkeit? Mas o que é que diz? Que ele ia curar, certo? Und Elia? Curar. Und Heilung, es geht um Heilung hier. Diz ou não diz que ele ia curar? Cristo fez milagres de cura ou não fez? Also Christus hat Heilungswunder gemacht, ja oder nein? Ja. Mas reparem bem o que é que diz o texto. Diz que trazia a cura onde? Nas suas asas. Aha, und hier heißt es, wird auf seinen Flügeln das Heil bringen, die Heilung. Só que esta palavra que em português diz asas, Dieses Wort, was im Portugiesischen als Flügel steht, em hebraico diz kanap. im Hebräischen steht Kanaf. Ou seja, é a mesma palavra para bordas Das gleiche Wort also für Saum oder No für Velho Schnüre, Testamento. für Schnur im Alten Testament. Não sei se estão a conseguir acompanhar o raciocínio. Könnt ihr den Gedankengang verstehen? A palavra kanap Das refere-se a orlas e às bordas da roupa. Das Wort Kanab, das bezieht sich auf die Grenzen oder die Säume der Kleider. E em Malaquias diz que o sol da justiça ia nascer Im Malachi steht, dass die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen wird e que ia trazer cura na sua kanap. und sie wird Heilung bringen unter ihren Flügeln. Em português estamos traduzido por asas, Im Deutschen auch steht mas Flügel. literalmente o que lá está escrito é que teria cura nas bordas da sua roupa. Aha, aber eigentlich heißt hier, es wird Heilung an den Säumen der Kleider geben, oder ja? Então, hebreu, ao ler este versículo, Also wenn ein Hebräer also diesen Vers gelesen hat e ele não ia ter a palavra asas na sua mente, und er hatte nicht das Wort Flügel im Kopf, e ele ia ter que palavra? welches Wort? As bordas das suas Die vestes. Säume, also der Kleider. Então havia uma mulher, Also es gab eine Frau e essa mulher tinha uma doença. und die hatte eine E Krankheit. correu os médicos todos Und sie ging zu allen Ärzten
Perdeu toda a esperança de ser curada. Und sie hatte alle Hoffnung verloren, dass es besser wird. Mas ela não falou com Cristo. Aber sie hat noch nicht mit Christus geredet. Ela foi pela fé e tocou na sua roupa. Sie ging im Glauben und hat sein Kleid angefasst. Porque ela disse, tão somente tocar nas vestes ficarei curada. Sie sagt, und wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Ora, onde é que ela foi buscar esta ideia? Woher hat sie diese Idee? Por que é que ela disse assim, se eu tocar nas suas vestes eu vou ser curada? Woher hat sie diese Idee, wenn ich seine Kleider berühre, dann bin ich gesund? Porque o profeta Malaquias disse que até nas bordas da sua roupa ele trazia a cura. Weil Malachi gesagt hat, und unter den Flügeln wird Heilung bringen. E ela agarrou-se a uma promessa de Deus. Das heißt, sie hat sich eine Verheißung von Gott geklammert. E quando um justo reclama uma promessa de Deus, Und wenn ein Gerechter eine Verheißung Gottes ergreift, ela é 100% garantida. dann ist sie 100% garantiert. Irmãos, falta-nos, muitas vezes nós reclamamos as promessas de Deus. Es fehlt uns so oft, dass sie die Verheißungen ergreifen. Deus curou esta mulher, desculpem, Jesus curou esta mulher sem sequer saber que a tinha curado. Jesus hat diese Frau geheilt, ohne dass er es gewusst hat, dass er sie Só geheilt depois dela tocar e ser curada é que Jesus diz, espera lá, hat. Nur nachdem sie ihn berührt hat und geheilt wurde, hat er gesagt, halt, aconteceu aqui alguma coisa. hier ist etwas geschehen. Alguém reclamou uma promessa de Deus e ela se cumpriu. Jemand hat eine Verheißung von Gott ergriffen und sie ist erfüllt worden. E ela não se cumpriu porque a mulher tinha presunção alguma no seu coração. Sie hat sich nicht erfüllt, weil die Frau Anmaßung im Herzen hatte, Mas porque aquela mulher tinha fé na palavra de Deus. sondern weil diese Frau Glauben an das Wort Gottes E ela hatte. reclamou aquela promessa para ela. Und sie hat deswegen diese Verheißung ergriffen und zitiert. E imediatamente a sua hemorragia estancou. Und sofort ist sie gesund geworden. Sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes. E o que é que Jesus disse? Und was hat Jesus gesagt? Filha, a tua Tochter, fé te salvou. dein Glaube hat dich gesund gemacht. Último exemplo. Das letzte Beispiel, Moisés. Mose. Moisés e o faraó. Foi uma luta difícil, não foi? Mose und der Pharao, das war ein schwieriger Kampf, Há aqui um pormenor que muitas vezes nos passa despercebido. was uns oft, dass wir das nicht verstehen, dass es an uns vorbeigeht. Onde é que Cristo deu a missão a Moisés de libertar o povo? Wann hat Christus Mose den Auftrag gegeben, das Volk zu Moisés befreien? viu uma sarça ardente. Moisés viu uma sarça ardente. Er hat einen brennenden Busch gesehen. Onde é que foi? Wo war das? No monte? Auf dem Berg? Está ali, não é difícil. Monte Horeb. Auf dem Berg Horeb. E então, o que é que ele disse a Moisés? Und was hat er dem Mose gesagt? Vai buscar o povo Geh das Volk holen e traz o povo und bring das Volk, para me adorar. mich anzubeten. Onde? Wohin? Onde? Wohin? No Monte Horeb. Auf diesen Berg Horeb. Vocês já adormeceram todos? Só o Miguel está a responder às perguntas, não estou a perceber. Então onde? No Monte Horeb. Also auf dem Berg Horeb. Então decorem isto. Bitte merkt euch das. Deus está no Monte Horeb. Gott ist auf dem Berg Diz a Horeb. Moisés, vai buscar o meu povo. Er sagt zu Mose, geh und hol mein Volk. Depois de serem libertos, vocês vêm aqui ao Monte Horeb para me adorar. Und wenn ihr befreit seid, dann kommt zum Berg Horeb und betet mich an. E vocês sabem que foi exatamente isso que Moisés disse ao faraó. Und es war genau das, was Gott Mose dem E Pharao ele não gesagt hat. disse ao faraó, liberta o teu povo para nós irmos. Er hat nicht gesagt, befreit dein Volk, E ele disse, dá-nos dass wir permissão gehen para ir können, ao Monte Horeb adorar ao sondern Senhor. er hat gesagt, gib uns die Beglaubigung oder die Genehmigung, dass wir auf den Berg Horeb gehen können und Gott anbeten. Foi sempre isso que ele disse ao faraó. Es war immer das, was er dem Pharao gesagt hat. E finalmente o faraó disse, prontos, vai lá, vai adorar o teu Deus no Monte Horeb. Und schlussendlich hat Pharao gesagt, geh und Após bete. 10 pragas, mas ele lá deu autorização. Nach 10 Plagen hat er ihm die Genehmigung gegeben. E eles foram. Und sie gingen. E agora temos aqui uma cena incrível para mostrar o que é andar pela fé e andar pela vista. Und jetzt haben wir hier eine wunderbare oder unglaubliche Szene, was es heißt, durch Glauben zu gehen oder durch Schauen. O povo está a caminhar no deserto. Das Volk geht in der Wüste Chega em frente ao mar. und sie kamen zum Meer. Tem um grande obstáculo. Da ist ein großes Hindernis. Olha para trás Sie schauen zurück. e, para surpresa, vê o que é. Und was sehen sie zur Überraschung? O exército do Egito. Das ägyptische Heer.
E eles eram um exército. Und waren sie ein Heer auch? E eles tinham alguma hipótese contra um exército. Hatten sie irgendeine Wahl oder eine À Möglichkeit? vista dos olhos, há alguma hipótese? Gab es in ihren Augen irgendeine Möglichkeit? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Es ist besser, zu den Ägyptern zurückzukehren, als in der Wüste zu E eles sterben. viram-se para Moisés e dizem, para que é que nós saímos do Egito? Und sie haben gesagt zu Mose, warum sind wir aus Ägypten weg? Vamos todos morrer aqui. Hier sterben wir alle. Moisés, Mose, antes de saber o que é que havia de fazer, bevor gewusst hatte, was tun soll, antes de ouvir aquelas que foram instruções de Deus para atravessar o Mar Vermelho, bevor von Gott die Instruktion erhalten hat, Sabem das o que é que Meer ele zu disse? durchqueren, wisst ihr, was gesagt hat? não temais, estai quietos e vede o livramento de Deus. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Que ele hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Temos aqui uma diferença entre o povo e Moisés, sim ou não? Haben wir hier einen Unterschied zwischen Volk und Mose? Ja? Um está com os olhos da fé e os outros estão com os olhos da carne. Der eine mit den Augen des Glaubens und die anderen mit den Augen des Fleisches. Mas isto não é estranho, porque eles estão a ver exatamente a mesma coisa. Sie sehen genau das Gleiche. E eles estão a ver um mar intransponível à frente, Sie sehen das Meer undurchquerbar, um exército invencível atrás, ein unbezwingbares Heer hinter sich. e antes de Deus dizer a Moisés o que é que ele havia de fazer, Und bevor Gott Mose gesagt hat, was sie tun sollen, Moisés lhe disse assim, olhem, hat nós Mose, estamos completamente perdidos, haben sie gesagt, wir sind komplett verschloren. mas o Senhor vai fazer alguma coisa. Also Mose hat das gesagt, wir sind komplett Eu sei que ele verloren. vai fazer alguma coisa. Aber ich weiß, Gott wird E etwas tun. como é que ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa? Wie wusste er, dass Gott etwas tut? Sabem onde é que estava o Monte Horeb? Wisst ihr, wo der Berg Horeb ist? Do outro lado daquele mar. Auf der anderen Seite des E Meeres. Deus tinha dito, Und Gott hatte gesagt, quando saís do Egito, wenn du aus Ägypten gehst, vem aqui me adorar. dann komme ich hier anbeten. Então Moisés não sabia o que ia acontecer, Mose wusste nicht, was geschieht, mas sabia que ele e o povo iam estar do outro lado do mar, no Monte Horeb. aber er wusste, dass er und das Volk auf der anderen Seite des Bergs sein werden, um ihn anzubeten auf dem Berg Horeb. Porque Deus tinha dito. Weil Gott es gesagt hatte. Quem vive pela fé é assim. Wer durch den Glauben lebt, der lebt so. Se Deus disse, Wenn Gott sagt, não importa o que está a acontecer à minha volta. egal was geschieht, meine Stimme. Eu quero muito viver assim. Ich möchte so leben. Eu quero muito que isto seja a realidade para a minha vida. Ich möchte, dass das Realität ist in meinem Leben. Irmãos, na realidade Deus ainda tem que resolver muitas coisas aqui dentro. Aber Gott muss noch viel regeln hier drin. Deus ainda tem que trabalhar muito no meu coração. Und Gott muss noch viel lösen in meinem Herzen. Mas é isso que eu quero para a minha vida. Aber das will ich für mein Leben. Posso contar uma história? Kann ich Lembram-se que eu vos contei Ihr erinnert euch, ich habe euch erzählt, que o convite para eu ir pregar no GYC no Brasil em 2020 ich wurde eingeladen für das GYC in Brasilien 2020. foi sinal que eu tinha que virar o foco da minha vida. Das hat mir gezeigt, dass ich meinen Fokus in meinem Leben ändern soll. E isso passou a ser uma luta em mim. Und das war ein Kampf in mir. O que é que eu vou fazer da minha vida? Was will ich jetzt mit meinem Leben tun? É que em 2013 Das war 2013. aconteceu algo na minha vida profissional. Es geschah etwas in meinem beruflichen Leben. Eu tinha, exatamente depois da minha conversão, que foi em 2012, na minha verdadeira conversão, Und zwar meine wirkliche Bekehrung, das war 2012. pouco tempo depois eu consegui um contrato único em Portugal com a Microsoft. Habe ich kurz darauf einen einmaligen Vertrag mit Microsoft gehabt. E eu tinha exclusividade numa gama super importante de produtos para mim. Ich hatte die Exklusivität für einen total wichtigen Teilbereich. Era a única empresa em Portugal com este contrato. Ich war die einzige Firma in Portugal mit diesem Vertrag. E apesar de eu ter iniciado um novo ramo de negócios, muitos concorrentes começaram a surgir mais tarde. Und es haben sehr viele da auch konkurrenziert mit mir. E este contrato ia-me dar vantagens sobre todas as outras empresas do ramo. Und dieser Vertrag hat mir eigentlich einen Vorteil gegeben gegen alle anderen Firmen. E durante 2013, Und während 2013, houve um concorrente da gab es einen Konkurrenten, que foi inventar umas histórias
da nossa empresa Der hat dann Geschichten erfunden über unsere Firma. que levou a Microsoft a cancelar o nosso contrato Und Microsoft hat dann den Vertrag gecancelt e a fazer um contrato com eles. und hat einen Vertrag mit anderen gemacht. E eu fiquei um bocado triste com a situação. Ich war ein bisschen traurig über diese Situation, Porque eu pensava que ia ter uma vantagem sobre os meus concorrentes. weil ich habe gedacht, jetzt habe ich einen Vorteil E über meine afinal eram Konkurrenz. eles que iam ter vantagem sobre mim. Aber dann hatten sie einen Vorteil über mich. E nesta altura, Und in dieser Zeit, um outro concorrente ein anderer Konkurrent veio ter comigo. kam zu mir, Uma empresa bem mais antiga que a minha. eine Firma, die war schon viel älter als meine. E disse, Ruben, tenho uma proposta para ti. Ruben, ich habe einen Vorschlag an dich. Eu quero comprar a tua empresa. Ich möchte deine Firma kaufen. Ok, tudo bem. Ich sagte, okay. E ele propôs um valor, Hat einen Betrag vorgeschlagen propôs-me para eu ser o administrador da empresa dele und hat mir vorgeschlagen, dass ich dann der Geschäftsführer der Firma sei e de me pagar um salário muito, muito grande. und würde mir ein sehr hohes Lohn zahlen. Em 2013, ele ofereceu-me 5 mil euros limpos por mês. Hat mir 2013 5.000 Euro, 5.000 Euro. 5.000 Euro pro Monat zahlen wollen. Além de me dar dinheiro pela empresa, Und Geld für die Firma kaufen ia-me dar um contrato milionário. und gibt mir einen Vertrag, ja. E eu assim, veio mesmo na altura certa. Und ich dachte, ja, das kommt im richtigen Moment. Aquilo que eu ia ganhar era muito mais do que o que eu ganhava na minha empresa. Weil das, was ich dann verdienen würde, wäre viel mehr als das, was ich in der Firma verdiente. Era um negócio perfeito para mim. Das wäre ein perfektes Geschäft gewesen. Mas eu já estava a começar a aprender Aber ich habe schon gelernt gehabt, que muitas vezes Deus tem planos diferentes dos dass nossos. oft Gott andere Pläne hat. Então à noite eu ajoelhei-me perante o Also Senhor nachts, abends habe ich mich hingekniet. e lutei com o Senhor, Senhor, Ich habe vendo a empresa ou não vendo a empresa. mit dem Herrn gekämpft und habe gefragt, Herr, verkaufe ich oder verkaufe ich nicht? E enquanto eu estava ali a tentar falar com o Senhor, Und als ich da mit dem Herrn gesprochen habe, vinha-me uma pergunta sempre à mente. kam mir immer eine Frage. E sabem que às vezes a gente está a orar e o Senhor começa a nos incomodar. Und wenn wir beten und dann der Herr kann uns dann wirklich kommen und uns belästigen. Mit dem E a mensagem que vinha à minha mente é: pergunta-lhe o que vai acontecer aos teus funcionários. Und dann die Frage war, frag ihn, was geschieht mit den Angestellten? E eu estava a tentar orar e a perguntar: mas o que é que isso tem a ver com o negócio? Und ich habe gedacht, ja, was hat das mit dem Geschäft zu tun? Mas pronto, está bem, eu vou fazer essa pergunta. Okay, ich werde das fragen. Então, na última reunião para fecharmos o negócio, Die letzten Versammlung oder Sitzung, wir das Geschäft abschließen wollten, eu lembrei-me habe ich mich erinnert e fiz a pergunta: und ich habe diese Frage gestellt. mas o que é que vai acontecer aos meus funcionários? Was geschieht mit meinen Angestellten? E ele respondeu: Und hat geantwortet, não quero ninguém, ich will niemanden. só te quero a ti. Ich will nur dich. E eu espero lá. Und ich halt. A maior parte dos meus funcionários são adventistas. Die meisten von meinen Angestellten sind Adventisten. Todas as empresas deste negócio trabalham ao sábado. Und normalerweise diese Firmen arbeiten immer am Sabbat. Estas famílias dependem desta empresa. Und diese Familien hängen von dieser Firma ab. Se eu vender a empresa Wenn ich sie verkaufe, em 2013, em 2013, plena crise, in der Krise, o que é que vai ser feito deles? was wird aus ihnen? E eu percebi o que é que Deus me estava a dizer. Und ich habe verstanden, was Gott mir gesagt hat. Não é para vender as empresas. Ich soll sie nicht verkaufen. E eu assim, 5 mil euros por mês. Und ich, 5.000 Euro pro Mais o Monat. dinheiro que vou receber. Und das Geld, was ich erhalten würde, Bom, mas Okay. se Deus diz, wenn Gott sagt, para mim está tudo bem. dann alles gut. Então eu não vendi a empresa. Und so habe ich es nicht verkauft. No ano a seguir, Im nächsten Jahr a faturação da empresa duplicou. hat wir haben verdoppelt unseren Umsatz. No ano a seguir, a faturação da empresa duplicou. Und das Jahr darauf wieder verdoppelt. No ano a seguir, a faturação da empresa duplicou. Im Jahr darauf wieder. A empresa que faturava 250 mil euros por ano 250 Mil. Also die Firma hat 250.000 Euro in Rechnung gestellt jedes Jahr. chegou a faturar 3,5 milhões de euros. Und sie kam so weit, dass sie 3,5 Millionen verrechnet hat pro Tinha Jahr. sido a pior decisão da minha vida, Es wäre die schlimmste Entscheidung meines Lebens gewesen. porque Deus tinha um plano diferente. Gott hatte einen anderen Plan. Mas agora chegamos a 2020 Und jetzt kommen wir 2020. e eu não estou a perceber. Und ich verstehe es nicht. Porque tu disseste-me em 2013 que não era para eu vender a empresa. 2013, ich soll nicht verkaufen. E agora parece que me estás a dizer que eu devo me desviar da empresa. Und jetzt sagst du mir, ich soll mich von der Firma zurückziehen. Mas eu não quero fazer asneiras. Aber ich möchte keine Dummheiten machen. Entretanto veio a pandemia Dann kam die Pandemie. e no final da pandemia eu estava com esta luta espiritual dentro de mim. Und am Ende der Pandemie, da war ich mit diesem geistigen Kampf in mir. O que é que Deus quer que eu faça? Was will Gott, dass ich tue?
Então eu fiz um contrato com Deus. So habe ich einen Vertrag geschlossen mit Gott. E eu não queria desonrar a Deus, Ich möchte Gott nicht unehren. mas era impossível eu ser gerente daquela empresa e continuar com o ministério como ele estava a crescer. Aber es war unmöglich, dass ich weiter als Geschäftsführer dieser Firma bin und dass ich geistig diese Dinge tue, die ich tue. Irmão, estar aqui a pregar é uma bênção espiritual muito grande para mim. Hier zu predigen, das ist E ein eu sou o wunderbares Segen. principal beneficiado de cada pregação que eu faço. Und ich bin am meisten gesegnet mit jeder Predigt, die Mas ich tue. pregar 116 vezes como eu preguei o ano passado Aber 116 Mal zu é predigen, wie ich muito es letztes Jahr difícil getan de habe, conciliar com uma vida de empresário. das ist quasi also sehr schwierig mit einem Leben als Unternehmer. Estar sempre a viajar, Immer reisen, ter tempo para a família, Zeit für die ainda ter Familie tempo para uma empresa é muito difícil. und noch für die Firma, das ist sehr schwer. Então eu ajoelhei-me lá no meu escritório, já todos tinham ido embora. Und ich habe mich hingekniet, alle waren schon weg. E eu disse ao Senhor, Senhor, não sei o que é que tu queres que eu faça da minha vida. Und ich habe den Herrn gefragt, Herr, ich weiß nicht, was du tun willst, dass ich mit meinem Leben. Mas uma coisa eu sei, quero fazer a tua vontade. Aber was ich weiß, ich will deinen Willen tun. Então, se tu queres que eu venda a empresa, Wenn du willst, dass ich meine Firma verkaufe, estas são as minhas condições. das sind meine Bedingungen. Eu não vou pôr a empresa à venda. Ich werde sie nicht verkaufen. Also Tu tens que verkaufst arranjar du. alguém que compre a empresa. Du musst jemanden bringen, der sie kaufen E will. ele tem que ser adventista do sétimo dia. Und er muss Adventist sein. A empresa tem que continuar aqui. Die Firma muss weiterlaufen. E os funcionários têm que continuar. Und die Angestellten müssen weiter hier arbeiten können. E eu levantei-me aliviado. Und ich bin erleichtert aufgestanden, Isto nunca vai acontecer. weil das geschieht nie. 30 minutos depois, toca o telefone. 30 Minuten später läutet das Telefon. Era alguém que eu conhecia que estive uma vez. Es war jemand, den kannte ich, den habe ich einmal gesehen. E do outro lado está um homem que me pergunta assim, Ruben, Und ein Mann hat mich gefragt, Ruben, desculpa estar a te incomodar. bitte entschuldige, dass ich dich störe. Eu sei que tu não me conheces muito bem, Ich weiß, du kennst mich nicht sehr gut, mas quando eu tenho uma nova ideia, eu costumo perguntar sempre à minha esposa. aber wenn ich eine neue Idee habe, dann frage ich immer meine E a minha Ehefrau. esposa diz-me sempre, nem penses nisso, não te metas em aventuras. Und normalerweise sagt meine Frau immer, denke das, vergiss es. E desta vez eu perguntei à minha esposa, Und dieses Mal habe ich meine Frau e gefragt. pela primeira vez ela disse, vai em frente, telefona-lhe. Und sie hat gesagt, ja, mach das, telefoniere. Então eu estou-te a ligar. Und deswegen rufe ich an. E eu não estava a perceber nada que ele queria. Ich habe nicht verstanden, was wollte. Eu disse, mas o que é que se passa? Aber was geschieht? Was ist los? Bom, Ruben, é muito simples. Queres vender a tua empresa? Und ich ganz einfach, willst du deine Firma verkaufen? Quero. Ja, ich will. Então eu quero comprar. Ah, ich will kaufen. E a empresa foi vendida em 30 minutos. Und die Firma wurde in 30 Minuten verkauft. Ele era adventista. Er war Adventist A empresa manteve-se lá. und die Firma ist weiter am Laufen Os dort. funcionários continuaram. Die Angestellten arbeiten weiter dort. E Deus tinha um projeto novo para a minha vida. Und Gott hat ein neues Projekt für mein Leben. Deus é incrível. Gott ist unglaublich. Eu não sei o que é que vai ser o meu futuro amanhã. Ich weiß nicht, was meine Eu Zukunft não morgen sein faço a wird. mínima ideia que projetos Deus tem para a minha vida. Ich weiß nicht, was für Projekte Gott für mein Leben hat. Mas não estou minimamente preocupado. Aber ich bin überhaupt nicht besorgt. Porque a única coisa que eu quero à minha vida, Das Einzige, was ich o will, único sonho que eu tenho, den einzigen Traum, den ich habe, é fazer a vontade de Deus ist Todo-Poderoso. Gottes Willen zu tun. Seja em que for. Was auch immer es ist, Irmãos, é isso que Ele quer para a nossa vida. das möchte ich für unser Leben. E o nosso objetivo, nós estamos aqui nesta terra, Und unser Zweck und unser Ziel, weshalb wir hier auf dieser Welt sind, é para aprender a confiar no Senhor. ist, damit wir vertrauen in den Herrn. Independentemente do que Ele quer que a gente seja ou faça. Egal, was auch immer er will, dass wir tun. Deus quer estar no comando. Wenn Gott es will, dann geschieht es. É esse o sonho que eu tenho para a minha vida. Das ist der Traum, den ich für mein Leben habe. É por isso que eu oro todas as manhãs. Und deswegen bete ich jeden Morgen, Senhor, dirige tu o que eu não sei. bitte leite du, ich weiß es nicht. Eu sempre fui uma pessoa muito convencida de mim próprio. Ich war immer ein Mensch, der sehr große Selbstüberzeugung hatte, De que era capaz. dass ich fähig bin, De que era esperto. dass ich intelligent bin. Mas cheguei à conclusão que não. Aber dann bin ich zur Überzeugung gekommen, nein. Sem Deus eu não sou ninguém. Ohne Gott bin ich nichts. Não sou nada. Ich bin nichts. Mas eu sei Aber ich weiß, que Ele tem um sonho para a minha vida. er hat einen Traum für mein Leben. E eu sei que Ele tem um sonho para a tua vida. Und ich weiß, er hat einen Traum für dein Leben. Deixemos que Deus cumpra o sonho que Ele tem para nós. Lassen wir zu, dass der Traum, den er für mein Leben hat, dass er erfüllt wird. Não importa os defeitos de caráter que nós tenhamos. Egal, was für Charakterdefekte wir haben. Deus tem solução para eles todos. Gott hat für all das Lösungen. Não importa os pecados que nós temos no passado. Egal, was für Sünden wir hatten in der Vergangenheit. Deus tem solução para eles Gott todos. hat die Lösung. Não importa quão impossível seja fazer as obras da fé. Egal, was die Lösungen sind. Deus tem solução. Gott hat Lösungen.
Se há algum conselho que eu posso dar, Wenn ich euch einen Rat geben kann, vale a pena fazer a vontade de Deus. es lohnt sich, Gottes Willen zu tun. Não há nada neste mundo que nos preencha mais, Es gibt nichts in dieser Welt, was uns mehr ausfüllt und que faça erfüllt, mais sentido para a nossa vida was mehr Sinn bringt in unser Leben, do que ser um instrumento nas mãos de Deus. als ein Werkzeug in Gottes Hand zu sein. Deixem que o sonho de Deus se torne uma realidade na vossa vida. Lasst zu, dass Gottes Traum Realität wird in eurem Leben. É isso que eu quero para mim. Das möchte ich für mich. É esta a mensagem que eu encontro no santuário. Und das ist die Botschaft vom Heiligtum. E é a mensagem mais poderosa que um cristão pode encontrar. Das ist die mächtigste Botschaft, die ein Christ finden kann. Cristo em nós, a Cristo em- esperança da glória. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Que Deus nos abençoe. Dass der Herr uns segne. Amen.